aw ni ce aw ka timinadiya la ka Énergie TV jabaranin filɛ a n'aw ka jamukan n'o ye face au public ye bi kumakun kelen de b'an bolo komi bɛɛ b'a kalama wulikajɔba mun kɛra juma tɛmɛnen n'o bɛnna juin kalo tile 5 ma an b'a dɔn k'a fɔ a kɛra wulikajɔba ye mun ma dogo diɲɛman na ka d'a ka jɛkuluba caman farala ɲɔgɔn kan ka taa place de l'indépendance la ko k'a ɲini ko président ani a ka jɛkuluba minnu bɛ yen jamana jɔsenbaw la n'a bɛ fɔ a ka régime ko ka walan tɛmɛ an b'a dɔn k'a fɔ a kuma cayara yan'a don cɛ wulikajɔ caman fana kɛra o la kana se ka faamuyali kɛ laɲiniw na an kɛn bɛ ka wele bila mɔgɔ damadɔw la minnu yɛrɛ wulikajɔba hakilinaw tabaga ye professeur Clément Dembélé bi yan olu tɔgɔ la n'o ye jɛkulu ye minnu kɛra sababu ye ka nin wulikajɔba in kɛ ka fara Sori Ibrahim Traoré kan ale ye chef de cabinet n'o ye ministère de réforme institutionnelle chargé des relations avec la société civile parti dɔ fana secrétaire général do n'o ye FDP Mali kura ye o parti bɛ président ka politique tɔnw na minnu b'a dɛmɛ bi fanga in kɔnɔna na o la sa ka fara ɲininikɛla dɔ kan n'o ye Baba Dakono ye a fana ye sariya dɔnbaga ŋana ye an y'a fɔ cogo min bi kumakun kelen de b'an bolo o la ka da o wulikajɔw kan minnu bɛ ka kɛ nin wagati in na an bɛ fɛ ka na faamuyali kɛ wulikajɔ ninnu kan ni don nataw la nin bɛ se k'an lase mun ma o la an b'a daminɛ ni wulikajɔba yɛrɛ hakilinaw tabagaw ye n'o ye professeur Clément Dembélé a ka se ka ɲɛfɔli k'an ye hakilina mun kɛra ka nin wulikajɔ in kɛ professeur. Merci bien Timbo. An bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ka kumakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ kɛnɛ kan yan k'aw yɛrɛ fo a ka baara la et puis en même temps ka maliyɛn bɛɛ fo fɛn fɛn ye dɛmɛ don an ma fɛn fɛn wulila ka se kɛnɛ kan minnu fana ye ŋaniya ɲuman las'an ma minnu ma se ka se kɛnɛ kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo don nataw la an bɛna bɔli minnu kɛ fana ka kɔn ka foli bila mɔgɔw ma minnu bɛ mobilisation na labɛn na dugu ma walasa ko bɛ se ka sabati cogo min na Timbo an bɔkun kuma jan tɛ n'i ye fɛn kalifa mɔgɔ ma a kɛra démocratie o a kɛra diinɛ sira fɛ o a kɛra hɔrɔnya sira fɛ n'i ye fɛn kalifa maa ma ko karisa i ko k'i bɛ se ka nin fɛn in dilan n y'a kalifa i ma dilan n'a ma se k'a dilan a bɛ bɛn i k'a fɔ n ka fɛn diyan n yɛrɛ b'a dilan ou bien n b'a di mɔgɔ ma min b'a dilan o bakuruba la o y'an bɔkun ye an bɔkun ye min ye o ye layiru min tara jamanadenw ye n'o layiru n'o ma kɛ tiɲɛ layiru min ni démocratie yɛrɛ sinsinnen bɛ o kan n'o ye bɛɛ jɛ fanga ye k'a fɔ ko jama kuntagala caman mana di maa min ma sabu o ye jamana mɔgɔw nɛnɛkili ta fan fɔ ko a bɛ bɛn fanga ka di o de ma ni fanga dir'i ma diyagoya tɛ fa tiɲɛ tɛ fɛnɛ a dir'i ma de ko sabula k'i layiru kan dɔ de ta jamanadenw ye i ko jamanadenw ma de ko n bɛ se ka nin kɛ aw ye u fɛnɛ limaniyala k'a fɔ an b'a sigɛ i ma san 5 tari san 10 kɔnɔna la n'i ma se k'o de ɲɛnabɔ o kɔrɔ ko e ye min fɔ jamanadenw o tɛ tiɲɛ i ye jamanadenw janfa i ye jamana janfa i ye faso janfa i ye maaw nɛnɛkili ta fan janfa i ye layiru janfa an mana bɔ sira o sira fɛ janfa laban tɛ foyi ye yanni tiɲɛni ka bɔ a la fo min dira a dilanbaga ma n'a ma se ka dilan o ka minɛ o la n bɛ n da don kuma kɔnɔna la walasa an lamɛnbagaw k'a fɔ a fɔlɔ ne kan bɛ faama ma faama min n'a fɔra ma ko kankelentigi Ibrahim Boubacar Keïta nin tɔgɔ in tɛ da mɔgɔ la ten kankelentigi n kan bɛ faama ma faama min ko anw ma ko le Mali d'abord ko ale ka baara ye Mali de fɔlɔ yan'a ka s'a yɛrɛ ma n kan b'o de ma a sabanan n kan bɛ faama ma faama min ko ATT en 2008 qu'ATT ka gɛn ka bɔ fanga la ko mɔgɔ ɲuman tɛ ko il est incompétent ce gouvernement ne peut pas gérer qu'il dégage n kan b'o Ibrahim Boubacar Keïta kelen de ma mais n bɛ fɛ fɔlɔ Timbo yan an ka don kuma kɔnɔna la mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keïta a juguya foyi tɛ ne kɔni kɔnɔ wa ne nɔfɛ mɔgɔ tɛ yen n jɛɲɔgɔn tɛ yen min b'a fɔ k'a juguya b'i kɔnɔ n'i y'o fɔ ne ɲɛna dɔrɔn ne bɛ bɔ i kɔ ni nin tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ ko tɛ mɔgɔ ko foyi tɛ ne yɛrɛ Clément kun ne yɛrɛ Clément kun i bɛ kama de ka foyi kɛ nin na an ma jɛ fɛn foyi ma yɛrɛ jɔn k'a kɛ n na nka an bɛɛ bɛn bɛ fɛn dɔ de kan n'o ye Mali ye o Mali layiru dɔ de talen bɛ o kan n'an bɛɛ sinsinnen b'o layiru de kan o bɛnkɛ ye jumɛn ye i bɛ ka dɔn ko n'a kɛra président ye k'a bɛ kɔngɔ kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ a ko n'a kɛra président ye Mali lakanabaliya ni o de ye ka jugu bi ni Mali fɛn bɛɛ a ko n'a kɛra président ye a bɛ lakanabaliya a b'a kɛnɛ a b'a kɛlɛ ka bɔ yen tuma min na a bɛ kɛ président ye Mali kɔrɔnfan dɔrɔn de kɛlɛ bɛ yen an bɛ se k'a fɔ kɛlɛ bɛ yen an t'a fɔ n k'a minɛ n'a kɛlɛ bɛ yen ɲɔgɔn faamuya bɛ a la bi
na bibi na ba to malo re ka laje no so la kana bala te mali ro na parce que ala be mo gwa ngami bika ko ka be anga kala ngoni na bo nya san fle ando tita wala ngami fantando ma fo fama dunu ne fantando mun tita wala ibe ka ko na sigira 200,000 emplois ka be bara ko nyina bo be ko mo be bara soro ko mo be lafia 200,000 emplois e ka quartier law e baba ka quartier law tra ka quartier law me fait do ka fo bi million nyokoro tele la ka fo ne ko nga quartier la mo keme bara soro nga quartier mo mebe 200,000 te o mo ba keme fle mais mo keme bara soro nga quartier ko me fait do go fanya tiere kan ibe ka ko na sigira fanga la ka be jugo nyina bo ibe ka ko na sigira fanga la en 2014 ko femi yurugu namare ka ba kele ka boy ko faye sando to da no e san ba fla ani san kan nani ibe ka tila mi shona mali kono ama shon fama shiklela mais mo ko miri jigin do musa tabe minana ka juger domina ko crime économique kay mo fa ay shoni mi ko be mo fa de ma million keme woro o de no bora musa tabe no fe kani fali ka kan na 250 milliards be ka rapport laje FMI ka rapport banque mondiale ka rapport et au clé ka rapport la bam bora et bureau du vérificateur général ka rapport agence de transparence ba be frano ani a complété be 251 milliards mais on a rodi ka 250 milliards qui me fait d'accord dum mali kono sa mais clap mala sira tambulu kinati jamana ko duminiti la fiati jamana ko la kanati kalanti ambe sagata kan demunuti o le trata ko la rabi fuite mali kono bitimbo kibi bolo shin fen kilimima kiba falam dulay ni fen kilim nafa be malien beka ambe benan mabi ibe ka o ke ni mo misra ko kelembo ko dina ma cheka ne ben sembo kele na piu mais o de lanu mu ma dafa mbo re kama ka fo aywa malien ko amunu woni fere amunu frala nyonga parce que ni yo fo do ba fo ko o beti malien dron amunu frala nyonga ani munu be mali fe an ga jetila ani munu ba do ko mali nganga kishi an farla ɲɔgɔn ka timo ka fɔ fɛn min kalifali ma mɔgɔw ka kalifa d'u ma kɛlɛ tɛ est ce que aw hakilina ye kelen ye kow kan parce que an b'a dɔn i bɔra ka kuma minnu fɔ fɔɲɔgɔnko foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ dɔw bɛ jamana taabolo la dɔw bɛ k'a fɔ ko e ta kun ye corruption ko ye i y'a fɔ ani chômage ko an ta ko an tɛ ka ɲɔgɔn faamu ko an taabolo tɛ kelen tuma bɛ min fɔ mɔgɔ ye an taabolo bɛɛ ye kelen n bɛ fɔlɔ k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna mali tɛ kɛ silamɛ jamana dɔw bɛ ka bɔ k'a fɔ pays islamique mali tɛ kɛ pays islamique mali tɛna kɛ ko diinɛ jamana ko n'a bɔra Muhamɛdi diinɛ la ko diinɛ foyi tɛ kɛ mali kɔnɔ o tɛ tiɲɛ o kɛbaga kelen tɛ mali kɔnɔ a se tɛ mɔgɔ ye wa a tɛ kɛ tinbo m'o layiru di maliyɛnw ma a tɛ se ka kɛ yan. d'accord an bɛ segin ka na nkalon kuma de don an balima chrétiens bɛ yen an sinjiw don an balimaw don ne yɛrɛ tilema bɛ n kan di maliyɛnw ma bi n tɔgɔ la ani n ka jɛkulu bɛɛ tɔgɔ la chrétiens minnu bɛ mali kɔnɔ mɔgɔ si ma musa n'u ye athée minnu bɛ yen n'olu tɛ diinɛ si la maa si ma musa n'u ye mun yɛrɛ bɛ bolition sira fɛ an ka kakɔrɔ sira fɛ maa ma musa n'u ye an bɛɛ maliyɛn de n k'an bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan u b'a fɔ o ma ko mali dɔ tɛna bɔ o tuma na ne ye mali kɛ silamɛ jamana dɔrɔn ye o ko diinɛ wɛrɛ tɛ kɔ an bɛ taa an balima chrétiens bila min an bɛ taa an balima juifs bila min an bɛ taa an balima josɔnnaw bila min an bɛ taa an balima n'olu bɛɛ ye mali ye maliyɛn dɔ ma musa n'u ye donc mali tɛna kɛ pays islamique ye bɛɛ k'i hakili sigi. d'accord o faamuyara an tila ka don baabu kɔnɔna na o yɔrɔ la mais yan'o cɛ Sori Ibrahim Traoré bi yan an b'a dɔn k'a fɔ u ka kuma na o y'a ɲini ko président Ibrahim Boubacar Keïta k'a ka walan sɛmɛ a n'a ka régime ni régime fɔra n'i ma fili aw bɛɛ b'o la hali gouvernement b'o la e yɛrɛ bɛ baara kɛ ministère la comme chef de cabinet e bɛ se ka mun f'an ye bi aw ye parti fana ye mun bɛ président dɛmɛna bi a ka baara kɔnɔna na ɔ Clément bɔra ka mun fɔ sinsinyɔrɔ b'a la bi yan jamana in kɔnɔ wa k'a fɔ ko k'u bɛ ka kuma mun fɔ tiɲɛ don jamana in bɛ ten bi wa. bon ci bɔra n b'i fɔ ka an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fɔ ka balimakɛ Danbele fɔ ka Dako fɔ Clément bɔra ka minnu fɔ ko gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ hakili la ninnu tɛ gɛlɛya kuraw ye jamana in kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ a dɔw bɛ yen dɔ farala olu gɛlɛyaw kan président Ibrahim Boubacar Keïta nalen fanga la ani bi cɛ mais n b'a dɔn a gɛlɛya in fanba maliden bɛɛ bɛnnen b'a kan ko gɛlɛya olu bɛ yen o de kɛra sababu ye ni i y'a jateminɛ premier ministre docteur Boubou Cissé nalen fanga la yani ale kana ale premier ministre min kɔnna ale ɲɛ o bɔra premier ministre ya la cogo min o ma dogo mɔgɔ si la majorité députés n'o ye fanga senkɔrɔbatindi tɔnw ye ani opposition n'o ye fanga senamatɔnw ye ani faso jama mɔgɔ caman bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka a ɲini k'a fɔ ko premier ministre Soumaïla Maïga ko o ka walan sɛmɛ
donc o b'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛnna kan ko gɛlɛya bɛ yen o t'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya in ye premier ministre Soumaïla Boubèye Maïga k'o de ye gɛlɛya ye n t'a fɛ k'o fɔ mais n b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn k'a dɔn ko maliden bord politique ko t'a la. Depuis 5 avril tɛmɛnen wagati fanga sinamatɔw ni fanga sɛŋɔrɔma tititɔn bɛɛ bɛnna kan ko fo yɛlɛma ka don fanga tagabolo la o de nana bange motion de censure la n'o ye députéw ka gouvernement wele ka a ɲini gouvernement fɛ k'a karaba ka a fɔ k'a ka fanga bila o fanga bila kelen kɔfɛ fɛn dɔ kɛra Mali kɔnɔ kabini Mali kɛra Mali ye kabini Baba Modibo Keyita tile la o ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ o ye jumɛn ye premier ministre ka jamanakuntigi ka danaya da premier ministre ka dɔgɔkun 2 dafalen kɛ a ma gouvernement sigi ko fo malidenw ka sigi ka kuma fɔlɔ fanga sinamatɔw ni fanga sɛŋɔrɔma tititɔw ani jamana faso jamaw ko fo an ka sigi ka kuma fɔlɔ an bɛ fɛ ka gouvernement sifaya jumɛn sigi gouvernement in bɛna baara kɛ kunkilenna jumɛnw kan mun ni mun de kan ka kɛ gouvernement in ka wuli ka jɔ yaasa gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ an ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu la o de nana bange accord politique de gouvernance la o de sɛbɛn kɛra fɔlɔ ka bolonɔbila kɛ o sɛbɛn na ka kɔ gouvernement yɛrɛ sigili ɲɛ o bolonɔbila sɛbɛn nin politique tɔn minnu bɛ n'olu ye fanga sɛŋɔrɔma tititɔnw ye olu dɔw y'u bolonɔ bila a la politique tɔn minnu ye fanga sinamatɔnw ye olu dɔw y'u bolonɔ bila a la faso jama mɔgɔ dɔw y'u bolonɔ bila a la donc k'a yira i la k'a fɔ président Ibrahim Boubacar Keïta yɛrɛ docteur Boubou Cissé député minnu bɛ majorité la minnu bɛ opposition na samara sirilan bɛ carré kun na wotoro poussé la namasa feere la numuru feere la an bɛɛ bɛnna kan ka kɔn le 5 juin ye k'a fɔ gɛlɛya belebelebaw man ka jamana mara taabolo la o de kama taabolo dɔw kɛra minnu tɛ deli ka kɛ ka kɔrɔ ni jamana bɛ basigi kɔnɔna la ni kow ma gɛlɛya kosɛbɛ donc o accord politique de gouvernance min ni bolonɔw bilara o la n'o kɛra bɛnkan sɛbɛn o de kɛra sababu ye ka hali fanga sinamatɔn dɔw minnu tun ma jɛ hali ni président Ibrahim Boubacar Keïta ka jamana ɲɛmɔgɔya ye olu dɔw k'u yɛrɛ sɔrɔ gouvernement kɔnɔ donc o b'a yira k'a fɔ ka segi professeur Clément ka kuma kan parce que mɔgɔ caman bɛ nin fɔ ko gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ ko jɔnni bɛ se k'a ko gɛlɛyaw tɛ yen ne hakili la anw minnu bɛ fanga la bi Ibrahim Boubacar Keïta yɛrɛ docteur Boubou Cissé yɛrɛ olu fɔlɔ de y'a fɔ ka jɛ n'a ye ko gɛlɛyaw bɛ yen o de kama marabolo kɛrɛnkɛrɛnnen sigara ni docteur Boubou Cissé o ɲɛmɔgɔ ye min ni marabolow tɛ sigi o cogo la ka kɔrɔ. mais o accord politique signé ka gouvernement sigi o gouvernement yɛrɛ fɛ a nalen a kɛra sababu ye ka na ni yɛlɛma dɔw ye wa komi y'a yira k'a fɔ a wagati gɛlɛya de y'a kɛ ni accord politique signé na o signé na ka gouvernement kura sigi gouvernement kura ye wagati mun kɛ san 1 sisan baara la yɛlɛma donna kow la wa. Timo yɛlɛma donna kow la hali n'a y'a sɔrɔ yɛlɛmaw cogoya n'i ye jamanaden fanba ka ɲininkali kɛ i b'a dɔn k'a fɔ jamanaden fanba kun hakili bɛ yɛlɛma min na u ma o ye n'i ye mɔgɔ fanba ɲininka mɔgɔ fanba bɛ ɲɛ bɛ ɲɛsilen to gɛlɛyaw de ma o ye adamaden yɛrɛ dancogo ye min bɛ mɔgɔ jɛ a ka ca ala fɛ i b'o de ye ka tɛmɛ i ye min sɔrɔ kan wa fanga marabagaw kan ka sɔn o ma fɛnɛ parce que a b'o cogo de la diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ mais yɛlɛma belebelebaw an bɛ hakilina jigin kɛ k'a fɔ gouvernement yan'a ka sigi dɛsɛ tun kɛra ka député kalafili kɛ gouvernement yan'a kun ka sigi politique tɔnw tun bɛ carré de kɔnɔ bɔlɔn de kɔnɔ u ma jɛ n'a ye k'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keïta yɛrɛ ye Mali président ye bi bi in na n'i ye hakili juru caani ka taa ɲuman bolo kan mɔgɔ dɔw ka sɔrɔ ko Ibrahim Boubacar Keïta ko a ka walan sɛmɛ ka bɔ jamanakuntigiya la i b'a fɔ bi k'o ye ala barikada ko ye ka sababuya kɛ jumɛn ye o mɔgɔ dɔw yɛrɛ olu yɛrɛ kun ma jɛ n'a ye ko jamanakuntigi don donc accord politique de gouvernance de kɛra sababu ye kɛlɛ min ni ŋunuŋunu min kun bangena président Kalafili 2018 président Kalafili la ka kɛ sababu ye ka basigi nati jamana kɔnɔ ka kɛ sababu ye mɔgɔw bɛɛ ka bɛn a kan k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keïta ale de ye jamana kuntigi an sɔnna an b'a ka mara kɔnɔ ka jɛ n'a ye k'a fɔ gouvernement min fana bɛ yen an bɛ gouvernement ni makoto ka wagati d'a ma pour que gouvernement in ka se ka jamanadenw u ka ŋaniyaw u ka laɲiniw a ka se k'u ta ka se k'olu waleya u ka se ka hɛrɛ sɔrɔ o de kɛra sababu ye député Kalafili min ni kuma o kuma a tun bɛ mɔnɔw bɔ k'a bɔ a dɔgɔ kɔnɔ ka dɔ fara députéw ka mandat kan ni o ye danaya min dar'u kan an sera ka laɲiniw kɔnɔna la
an sera ka fɛɛrɛ kɛ ko député kalafili kɛ hali n'a y'a sɔrɔ ni ŋunu kuma cayalen a bɛ se o ma mais dialogue national inclusif bɔra o de kɔnɔ jamanadenw kabini san 2011 ni gɛlɛyabaw b'an ka jamana kɔnɔ ni 2012 n'o kɛra sababu ye ka dankari jamanakuntigi Amadu Tumani Ture ka fanga la jamanadenw a kun laɲinina k'an ka ɲɔgɔn ye an ka sigi an ka kuma sigi ka kuma in a dɛsɛra ka kɛ mais nin gouvernement in sera ka sigi ka fɔ kɔni kɛ jamanaden fanba maa si fana tɛ se ka sɔsɔli kɛ o la hali n'a sɔrɔ jamanaden bɛɛ ma ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ minnu ma u yɛrɛ y'a kɔnɔ an ka bonya b'u kan an b'u jate maa gansanw tɛ jamana kɔnɔ mais jamanaden fanba jamana in marabaga kɔrɔ bɛɛ lajɛlen olu y'u yɛrɛ sɔrɔ o sigikafɔ in kɔnɔ o sigikafɔ in de wolola bɛnkanw ni ŋaniyaw la ni o dɔ ye k'a fɔ députéw ka mandat a gɛlɛyara cogo o cogo fɛn kana fara kan cogo di n'a waati sera kalafili ka kɛ député kuraw ka don assemblée kɔnɔ donc o b'a yira k'a fɔ a kɛra cogoya o cogoya la gouvernement kura in sigilen a ye jigiya kuraw nati a ye waleya dɔw kɛ tɛgɛ bɛ se ka si min ma o t'a bali k'a fɔ ale bi gɛlɛyaba camanw bɛ yen minnu bɛ a yamaruya di malidenw ma ale bi k'u ɲɛ minnu bɔ ale bi ka laɲini kɛ. An bɛ segin ka na yanni o cɛ an bɛ taa ɲininikɛlaw fan fɛ Baba Dakono an y'a ye k'a fɔ welekan mun bilala jama ma nin jɛkulu ninnu fɛ climat ninnu ka jɛkulu ka bɛn juin kalo tile 5 ma juma tɛmɛnen jamaba bɔra jateminɛw b'a jira k'a fɔ welekan mun kɛra ka tɛmɛ ka kɔ o ɲɛ n'o kɛra le 5 avril a bɛ komi n'o jama ni dɔ ma fara a kan ko dɔ ma bɔ a la e yɛrɛ fɛ jamana kɔnɔ mun de bɛ jamanadenw labɔ nin cogoya la aw ka jateminɛ na ka da jamana yɛrɛ lahala kan bi. n b'i fo Timo n bɛ Énergie TV lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo ka n kumakɛɲɔgɔnw fo u ka se ka sigi ni kɛnɛ in kan minnu ko ko président ka walan sɛmɛ ale ni minnu ko ko walan sɛmɛ kuma tɛ sisan u ka se ka sigi kɛnɛ kelen kan ka fɔ bɛɛ b'a jira ko halisa tɔ dɔɔni man ka jamana in na o tɔ ninnu an kan k'o tɔgɔtɔ ko bɛrɛbɛrɛ parce que ko mana kɛ cogo cogo a mana gɛlɛya cogo cogo kuma de y'a daminɛ wa kuma de ye a laban ye donc halisa an ka hakili to la k'a fɔ tɔ dɔɔni b'an ye an k'o tɔgɔtɔ i ka ɲininkali la hakili la Clément da sera a ma fɛn minnu bɛ mɔgɔ labɔ a caman fɔra ka ban fɛn min bɛ mɔgɔ labɔ o ye gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ka fara o kan a bɛ san caman bɔ n'an ko an b'a ta président Ibrahim Boubacar Keita dɔrɔn ka mara kɔnɔ a bɛ san 7 bɔ gɛlɛya a bɛ ko an bɛ taa ni ka segin de kɛ gɛlɛya ninnu kan lakanako gɛlɛya b'o la sariyako gɛlɛya b'o la kɛnɛyako gɛlɛya b'o la kalanko gɛlɛya b'o la ka fara o kan diɲɛ bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ ni diɲɛ bɛ gɛlɛya mɔgɔw ka laɲini fana hakili la Traoré da sera ma k'a fɔ ko mɔgɔw hakili tɛ u ye mun b'u bolo la mais u ma min sɔrɔ u ɲɛ jɔlen bɛ o yɔrɔ ye tiɲɛ nka tiɲɛ mun fana kan ka fara o kan ni diɲɛ bɛ gɛlɛya mɔgɔw fana ka sɔrɔta ni dɔ ma fara a kan a ka gɛlɛ u ka se ka diɲɛ gɛlɛya kun ka se ka to hɔrɔnya kɔnɔ donc o bɛɛ b'a to i b'i hakili to n'i bɛ jamana mara kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ yen ni o ye gɛlɛya normal ye c'est à dire diɲɛ tagabolo yɛrɛ bɛ gɛlɛya de kɔnɔ ka fara o kan kow bɛ se ka kɛ min bɛ dɔ fara o gɛlɛyaw kan i n'a fɔ lakanako b'o la donc n'i bɛ jamana kɔnɔ mun bɛ lakanako gɛlɛya kɔnɔ i bɛ hakili to a la k'a fɔ ko dɔ de bɛ fara i ka jamana kɔnɔdenw ka gɛlɛya kan donc n'i bɛ lakana kɛlɛ i b'olu ka hakɛ tɔgɔtɔli ani n'u ka nafasɔrɔ siraw kɔrɔsili fana tɔgɔtɔ k'i hakili to la kosɛbɛ donc olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan de y'a kɛ ni mɔgɔw bɛ bɔ u bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ka da ko caman kan u faralen n ka kuma daminɛ na n y'a fɔ ka yira k'a fɔ a bɛ yen a mɛnna donc mɔgɔw bɛ ka jigi bɛ ka tigɛ dɔɔni dɔɔni k'a fɔ ko est-ce que an ka gɛlɛyaw bɛna se ka taa ba la parce que wagati dɔ la wagatiw bɛ kɛ jigi bɛ na mɔgɔw la Traoré da sera a ma dialogue national inclusif a kɛra wagati a kɛra sanga min kɔnɔ o sanga kɔnɔ mɔgɔw ko bi kɔni an lamɛnla a tɛna kɛ sababu ye don n'a nataw la an dɔ bɛ bɔ an ka gɛlɛyaw la ka kɔn dialogue national ɲɛ a ye kuma dɔ fɔ 5 avril tɛmɛna 5 avril kɔfɛ u bɛnna bɛnkan sɛbɛn dɔ la ko accord politique de gouvernance bɛnkan sɛbɛn ɲuman don minnu donna la minnu ma don a la parce que n'i ye a jateminɛ a bɛnkan sɛbɛn nana ni basigi ye nka a nana ni basigi ye basigi min kan k'a to de baara ka kɛ basigi nana nka nɔba ma bɔ mɔgɔw ka gɛlɛya la parce que mɔgɔw bɔra ni gɛlɛya kelen min ye a bɛ avril kalo san tɛmɛnen na o gɛlɛya kelenw bɛ yen bi donc basigi ma se ka basigi y'a to mɔgɔw ko bon sisan nɔ dɔɔni bɛna bɔ a la mais o basigi in bɛɛ kɔfɛ parce que hali minnu ma accord politique gouvernance in signé ni jateminɛ kɛ u ma kɛlɛ u ma signé nka u ma kɛlɛ donc o bɛɛ tun ye sanga ye min na nɔ tun bɛ se ka bɔ baara la nka nɔ bɛ bɔ a la donc o bɛɛ b'a kɛ mɔgɔw bɛ bɔ halisa wa mɔgɔw ka bɔli fana
fiɲɛ dɔ bɛ kɛ a fiɲɛ kɛla 2019 hakili la an da sera a ma k'a fɔ ko mɔgɔw k'u kɔlɔsi bɔli fɔlɔ kun kɛla jumɛn la kalanko sɛbɛn na ko fɛn dɔ bɛ don a la min b'a kɛ adamadenya taabolo sira dɔ fɛ o bɛ kalan denmisɛnninw kun kabiri u san fitinin dɔw bɔra k'a jira k'a fɔ ko o t'olu fɛla ye o bɔli kɛra mɔgɔ caman bɔra jateminɛw la o ye 10 février ta ye jateminɛw la an y'a jira k'a fɔ mɔgɔw k'u kɔlɔsi c'est vrai que mɔgɔw bɔra ko nin ko in de la mais tagamakɛlaw la i tun bɛ kuma caman ye wa i yɛrɛ kun dabali bɛ ban i b'a fɔ ko ninnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di dɔw nana ko baara t'an bolo an ka baara 200,000 Clément da sera ma olu bɛ min lakana tɛ camancɛ la donc i b'a jateminɛ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ bɔli sababu de ɲini donc jamana kɔnɔ ni mɔgɔw bɛ bɔli sababu ɲini i kan k'i sinsin u bɔli sababu de kan et non minnu ko k'u ka bɔ parce que mun de kɛra accord politique de gouvernance n'i y'a jateminɛ tubabu b'a fɔ mun na ko stratégie de ralliement parce que u ye fɛnw bɛɛ fɔ a y'a fɔ cogo min na u ye wagati caman kɛ u ye baara tagabolow fɔ u ye fɛn fɔ mais a bɛɛ kɛra mun ye i b'a fɔ ko u nana bɛn de bon an bɛ nin ta k'o bila yan an bɛ nin ta k'o bila yan nin bɛ nin baara in kɛ o kɛra o tun kan ka kɛ sababu de fɛn mun tun bɛ yen mɔgɔw bɔkun sababu mun tun bɛ yen o ka ta ba la nka o ma se ka ta ba la fo ka taa se mɔgɔw ka nimisi wasa ma donc ɲinan fana 5 juin tɛmɛnen kɔfɛ halisa n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔw ka kuma la kuma falen na i b'a fɔ halisa mɔgɔw bɛ mɔgɔko kuma de la ninnu ye diinɛmɔgɔw ye n'u ye mɔgɔw labɔ a bɛna bila na ninnu ye fanga ɲininaw ye tiɲɛ don mɔgɔ si tɛ se ka sɔsɔli kɛ ko imam Diko ko o ye imam ye silamɛya sira fɛ a dɔnna n'o sira de mɔgɔ si tɛ se ka o sɔsɔli kɛ mɔgɔ si tɛ se ka sɔsɔli kɛ k'a fɔ ko Clément bɛ corruption ko kɛlɛ la a bɛ mɔgɔ si tɛ se ka sɔsɔli kɛ ko olu kɛrɛfɛ ko mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen FSD mɔgɔw k'olu bɛ politique ko kɛlɛ la mais i bɛ olu ye nin t'olu ka siɲɛ fɔlɔ k'a fɔ ko mɔgɔw ka bɔ kalata kɔfɛ 2018 ko mɔgɔw ka bɔ est-ce que mɔgɔw bɔra ka se nin hakɛ ma donc i b'i ɲɛ ci mɔgɔw kan ka lajɛ mun de ye mɔgɔw labɔ jama mun bɔra et puis i ka ɲininkali la i ye kuma dɔ don kuma na est-ce que 5 avril jama kun ka ca ni nin ye est-ce que jama wɛrɛ bɛ se ka bɔ min ka ca ni nin ye Clément yɛrɛ da fana sera a ma ko kuma wɛrɛ bɛ yen ko an bɛ mɔgɔ wɛrɛw labɔ hakili la ɲɔgɔn dan kuma tɛ sisan ye nin de ka ca nin de ma ca o kuma tɛ sisan ye kuma min bɛ a ko bɛɛ kɔrɔ i b'o de jateminɛ fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ et puis an ye kuma dɔ fɔ a ka kɔn ɲinan ɲɛ k'a fɔ ko gɛlɛya mana taga chaque fois que gɛlɛya dɔ bɛ fara dɔ kan a bɛ fɛɛrɛ dɔgɔya de ka kɔn bi ɲɛ président ka démission mɔgɔw tun b'a fɔ marches ni fɛngɛw la mais organisateur si tun b'a ta k'a bila ɲɛfɛ fɔlɔ o bɛɛ b'a jira de k'a fɔ ko plus an bɛ ka taga plus fɛɛrɛ tɛ ka sɔrɔ mɔgɔw ka gɛlɛyaw la stratégie de ralliement bɛ ka continuer fɛɛrɛ tagabolo bɛ ka dɔgɔya de donc n bɛ fɛ ka don kuma la ni nin yɔrɔ in ye mais n'i y'a jateminɛ bɔli kun ninnu na e yɛrɛ fɛ mun de ye bɔli in teliya bi parce que an b'a dɔn a kɛra député kalata kɔfɛ Sori y'a jira k'a fɔ dialogue laɲini kun ye ko député bulon mun bɛ yen ko k'a kurakuraya a kurakurayara an b'a dɔn a kuma cayara a bɛ se ka jira k'a fɔ k'o de ye kow teliya tan wa ou bien fɛn wɛrɛw bɛ yen anciens ka gɛlɛyaw bɛ yen an b'a dɔn olu ka grève bɛ sen na mɛnna i y'i da se fɛn caman ma dɔw bɔra kun wɛrɛw la kuranko b'o la jiko b'o la Soumaïla Cissé bilaliko b'o la mais mun de ko in yɛrɛ teliya aw yɛrɛ ka ɲininikɛlaw ka jate la hakili la i da sera a ma ko 2 fo ka taa se 3 ma o de ye ko in lateliya mais a kunba yɛrɛ ye jumɛn ye kalata min kɛra a kunda ye kalata min kɛra n'i ye jateminɛ e b'a ko cour constitutionnelle de jaabi min di a ma bɛn mɔgɔw ma o y'a lateliya mais i ka jateminɛ kan ka taga o kɔfɛ de k'a jateminɛ mais kalata dabɔra mun de kama kalata dabɔra de walasa mɔgɔw a fɔra yɛrɛ jɛmu fanga in nana mun hukumu jumɛn de kɔnɔ a nana hukumu dɔ kɔnɔ mɔgɔw ko olu yɛrɛ sakuna mɔgɔw ka bila u ka mara ɲɛfɛ donc u sagona mɔgɔw ka bila mara ɲɛfɛ o bɛ dɔn cogo di a fɔra ko ka taa kalata donc n'u ye kalata a ka ca ala fɛ u sagona mɔgɔw bɛ bila ɲɛfɛ mɔgɔw bɛ taga kalata a bɛ fɔ k'u ye kalata minnu ye o tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ na ko sariya b'olu bolo ko sariya ma yamaruya olu ka taa ko parce que fiɲɛ dɔ donna baara la fiɲɛ min donna baara la a ma fɔ ko kalata minnu ye kalata olu nɔ don kalata la minnu ye a ma fɔ k'olu nɔ don ko fo mɔgɔ wɛrɛw de ye fiɲɛ don o baara la mais ɲangili bɛ bin minnu ye kalata ka tila ka kuma sɔsɔ san 2092 kuma min fɔra mɔgɔw ye ko aw sagona mɔgɔw bɛ bila u kunna ka o kuma sɔsɔ donc i t'i miiri élection suɲɛni dɔrɔn na i b'i miiri de a kɛla hukumu mun kɔnɔ ou bien i t'i miiri k'a fɔ ko élection jaabi ma diya mɔgɔw ye mais i b'i miiri a kɛla hukumu mun kɔnɔ parce que élection ko dɔrɔn tɛ fɔra de ko mara ka kɛ ni mɔgɔ ye aw sagona mɔgɔ donc a ye mɔgɔ caman funteni kɔfɛ fana hali ka mɔgɔw lamɛn o ma sɔrɔ a la mɔgɔw bɛ jaabi cogo min na o ma sɔrɔ a la jaabili dira cogo min na n'i ye jateminɛ kɛ caman ko cour constitutionnelle filila k'u ka segin a kan o y'a dabɔ mun kama parce que résultat yɛrɛ kalantɔ la
mun bɛ ka kalan jaabi kalan a yɛrɛ yɛrɛ k'a fɔ k'a filila tuma min na a fɔra ko a filila a fɔra ye ko a filila ko non k'an bɛ tila k'o fili corriger kɔfɛ non a kɛra mɔgɔ y'a bisigi k'a fɔ ko fili bɛ se ka corriger mɔgɔw nana ko fili ka corriger e ko ko nin ye jaabi laban ye donc kuma yɛrɛ kɛcogo dɔw bɛ yen o ma mɔgɔw ka funteni sumaya dɔn donc mɔgɔw bɛ jɔ ko dɔ la a bɛ se ka kɛ koba ye mun bɛ taa ka i bolo da donc kalata kɛra sababu ye kalata sababu jɔyɔrɔba b'a la n y'a fɔ cogo min na mais o fana kɔfɛ mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ kɔ ko in nana degun dɔ de kɔnɔ i ye karamɔgɔw ka baarabila fɔ mun degun bɛ mɔgɔw kan kosɛbɛ parce que i mana kɛ cogo o cogo a bɛ s'i ma n'a ma se i yɛrɛ ma a bɛ se i somɔgɔw ma donc a mana Mali tɛ jamana ye k'a fɔ ko mun tubabu jamana ninnu bɛɛ jɔlen don yɛrɛ ye Mali la mɔgɔ kelen n'i y'a ta i t'a sɔrɔ a jɔlen don mɔgɔ caman de kɔrɔ donc degun mana se mɔgɔ kelen ma i tɛ a dan yɔrɔ dɔn parce que mɔgɔw donnen don ɲɔgɔn na mɔgɔw gulonnen don ɲɔgɔn na kojugu donc olu bɛɛ de nana fara ɲɔgɔn kan ka ko in gɛlɛya kosɛbɛ et puis n y'a fɔ a nana hukumu kɔnɔ degun dɔ de tun bɛ yen Covid-19 kɛlɛli la mesure caman tara o mesure minnu tara ko fila kɛla la mɔgɔw ma mun jateminɛ mais min contribuer la kosɛbɛ parce que ŋaniya caman tara k'a fɔ ko an bɛ Covid kunbɛn ni nin ye nka a ŋaniya caman a ma bɔ a sira fɛ mɔgɔw b'a fɔ nin fana u ye nin fana fɔ u ma nin fana kɛ tugun o tɛmɛnen kɔfɛ ni nin ko ninnu bɛ kɛlɛ a tɛ taa degun kɔ degun dɔw tara i n'a fɔ ko état d'urgence état d'urgence in tara ka degun bi mɔgɔw kan wa fɛɛrɛ ma tigɛ mun bɛ dɔ bɔ degun in na parce que sufɛ baarakɛla caman bɛ yen u t'u ka fɛngɛ sɔrɔ an ye aw ka jabaraninw ni yɔrɔ kɛnɛ caman hôteliw caman baarakɛla dɔw bila la gɛlɛya binna mɔgɔw kan ka taa sɔrɔ gɛlɛya wɛrɛ bɛ mɔgɔw kan ka kɔrɔ tugun donc i b'a fɔ ko gouvernement yɛrɛ baara kɛ nin kalo laban in na ka mɔgɔw muruti de k'u bila carré kɔnɔ mais mun ye dialogue ye yanni ka bɔ kuma na dialogue in est ce que nafa yera la a waleyali ka da laɲiniw minnu kɛra a kɔnɔna na aw yɛrɛ fɛ nafa ba de yera dialogue in na ko fila don i tɛ se ka dialogue fili ale ni minnu ye kan ka lawaleya k'olu fili mɔgɔ caman m'a fɔ ko bɛɛ nana ni ŋaniya ɲuman ye dialogue in na mais mɔgɔ caman nana ni ŋaniya de k'a fɔ ko nin jeu in kɔni an bɛ ka fɛn min ɲini i n'a fɔ Traoré da sela ma cogo min na a bɛ san caman bɔ a kɛnɛ sɔrɔ la ne yɛrɛ ye mɔgɔw ye i tun tɛ se ka da la 2012 k'a fɔ ko i bɛ ninnu fila ye salle kelen kɔnɔ ko mankan tɛ bɔ a la a daminɛ yɛrɛ kɛra mankan ye mais yanni a tile 14 bɛ ban mɔgɔw ye ɲɔgɔn faamu mɔgɔw ye ko caman fɔ an bɛna nin fɛn fɛn fɔ nin kɛnɛ in kan a kuma bɛɛ fɔra o salle ninnu kɔnɔ a fɔra ko ka jaabiba caman ta a jaabi mun tara résolution mun tara a ka ca recommandation mun kɛra a ka ca kojugu mais a fɔra ko k'u regrouper ka résolution ba 4 ta k'o lawaleya mais hali o résolution la 4 waleyali a fɔra ko ka kulu dɔ sigi min bɛ a lawaleyali kɔlɔsi olu si ma bɔ a sira fɛ donc i tɛ se k'a fɔ ko dialogue ma ɲɛ k'a sɔrɔ dialogue yɛrɛ ma appliqué yɛrɛ a ma appliqué bon mun appliqué la non min appliqué la o ye ko élection mais hali élection a ma fɔ élection tɛ pour que ka élection organiser dɔrɔn élection ye de ka a labɛnw non élection ye de ka don mɔgɔw jigiya kɔrɔ u sagona mɔgɔw ka bila yen élection organiser la mɔgɔw sagona mɔgɔw ma se ka bila yen député 147 147 la 30 de taara cour constitutionnelle fɛ k'a sɔrɔ minnu tun ma tɛmɛ ministère de l'administration territoriale ka fɛngɛ fɛ donc i b'a jateminɛ k'a fɔ o ye poids ba ye député classe donc n'a fɔra ko ka élection organiser élection organiseli tɛ o élection organiseli bɛ mako mun ye a tun ka k'o mako de ɲɛ d'accord voilà ok professeur Clément Dembélé an b'a dɔn ni wulikajɔ bɛ kɛ yan'a ka kɛ siraw caman bɛ aw bɛ tɛmɛ minnu fɛ jamana an b'a dɔn mécanisme dɔw bɛ minnu b'aw permettre ka jamana yɛrɛ marabagaw ka kuma ɲɔgɔnya kɛ n'u ye aw tɛmɛn'o sira fɛ yanni le 5 juin cɛ wa moi je suis très content, ça me rassure pour signer ce qui veut Mali. C'est l'occasion de dire que nous ne Baba Lamé avec moi critique parce qu'il va dans Dimsen do be Mali kuna nous le bukanda là ou va kalamba ke mangala nguluji ou va do be mifo. Je tiens à lui rendre hommage ce soir parce que c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Je lui rends hommage parce qu'il est très c'est honnête. Je rends hommage à M. Traoré qui a le courage quand même de défendre l'indéfendable. Parce que à Manoron, ni courage il a, ni Timena Mandi, qui veut bifouer, qui veut soigner ici, qui va faire Kuro Kanwala. Avant qu'elle ait eu là, il a pas de mais ni quoi on va pas se faire. Ni avec Clément Koum. Olu yɛrɛ ka ministère sigikun ye ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni société civile ye an bɛ fɛ k'a dɔn n'aw tɛmɛna sira dɔw fɛ yanni aw bɔli dɔw cɛ n bɛna ɲɛ f'i ye ne yɛrɛ bɛ jɛkulu min kɔnɔ yɔrɔ ko in daminɛ bɔra anw de fɛ yen anw de ko an bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ jamanadenw ka bɔ semasi
On est espoir Mali Kouraï. C'est ma si il y a donc comme la bosse, c'est ma si finale dans la franc. Et FSD finale dans la franc. Donc un pégré de groupe parce que en clientissé. Mamou Dugo faut moi cadre à clientissé. Moi cadre au FSD clientissé. Faut péga franc. Flana. Faut moi cadre en pica. Faut moi te gabo climat no faire. Moi te gabo Mamou Dugo no faire. Te gabo chaque match sur no faire. Te gabo FSD no faire. Moi gabo ka hacker no faire. C'est-à-dire qu'à un moment il faut qu'on ait qui informer. Parce que n'y a pas moi bon climat no faire. Obéissant du climat mais tiens t'es. Mate ka bo climat no faire. Moi nyebu ka hacker là. Ou nyebu ka hacker directement là. Obe ka bo ori no faire. Wa climatisé ka mo mu bora o hacker no faire la du. Mamou du côté c'est ka kebi. On chitisi mo na nya njabi ame bo sini ka fo ayo ma lo abeka do abana. Mo be so mu ba fo an titu. So ba nga hacker no faire. Malika Kambela. To fanga do ni mouvement willa patanya bala do be bolla ko kata mo do fe bo kata mo côté il a bien dit hein baba ya fo ka a préférer la tike fo mo hakil ka to la mo côté bulbi ka se kata mbefi mais mo chitan chelabi ni joglu c'est parce que na chef fo la joglu ka fra fa non to la mo joglu kele le be bo mo kele ma ni ma ka bo il faut comprendre cette particularité que bizena mo de tama fra non parti politique bidru ani shegi bi akira parti politique bi woro ani kono dobe ka fara jama dobe ka fara ka munu yasi jokulu bado be tino to fonte syndicat bado be lu fine ci blama ka fo ko dona to lo binasi mo lu tina sin parce que Clément ko binasi parce que nya bala nama kambe be to maintenant il y a une qui ka fo yalma an ye takabulu do ta mi ma to famialu be do ko la ne rebe fami fe an lettre muwa ani sabadi cirebe kam a bêche décharge be mo lettre moi ani saba ka chama mali be to mina tableau be to mina ni kalo saba en kono a kelente mi jabi rapport woro nere ka centre boka o fene décharge be mo o blala kata ka fo ni rapport mu fle baba ka rapport do bala ko kuma be na foto ni rapport do ala ta kalama ko otara ni rapport do be sur la sécurité o ka centre là o rapport do re en yota ka bala ko ku citer à référence 99% et à l'erreur au bout le rapport utara timbo faut si ça met sur la majabi au quoi fait lettre de demande d'audience nere woro blakata kuma nyogoya ko nyini ambe fait ani jamana nyama ou bien ni mo mbe soro anu ka kuma parce que jamana tableau may fitene be jamana kono lakana ko atemana danga ali bomako lakana tia anga doningala do be kalangala do be munu tableau kai ulu be ka kuma munu fanya abe malasira nan tora tambe be to ala dumini ko aya laje dunga fa Sénégalais signé dobe ka bo kori sawar la dobe ka frangere warka Sénégalais tissé akoro kuma chama ay coronavirus ko mfo o nale milliard woro al million keme saba dira anta tawro do anta ra karatu mina antoro la do kun kelen dron grebu filen tara sigi banque la BMS la mo ye wadi bla fo milliard saba niko anto fene ta to don ama klo ni ngal la dro ko milliard keme duru milliard kele samba ke sam biduru nani kala kono toni kile mo dungo be watandu o milliard kele o sigoro ma keme duru tara anga warla ko fene diko be coronavirus labe kay million bi shek ndron de tara anta do fem garala to abe banga ngelike afura ko maski klingele mi di malen bema fona sura adrale ma ministre la ko ale ministre barakela to amadine ma di baba ma je suis sûr et certain afura ko tiya ko munam ta be mo ga blondala amata ma chifi do abe be anga ngelike ka fo ka jabi dam ma mi mato amsika no kuma nyoya fo mbe kuma ni febi baro jabi mi drama ko ibe ka occupé no ko ibe ka chu ka cha ka déplacement ka cha ko tantable ka reso o timbo no fara mo ibe iba to to jume ka muneke o barake da munu be munu ministère no aw nulu aw serulu mawa ambe so ma to ko ga mo bambe ni chief of dutigi yana ko ibe fe ni dutigi ga nyoyen so ni dutigi mi ebita se duden fitin no de ma ta chief e ko no baro ko ni tra fo ministre yana ni ministre tra fo ibe ga na ma be ma ba gweni ne kata fo travailler ke na travailler ke mali kuno ambe tabeta aba fo abe bisika musalari a bo mina rapport ke match nala ya bla ya ci be kama be barabla abo don nga tie fo ngana ko c'est que nous sommes appelés mais ya mi le sente jakuru chama be munu si ga fo kenawe ka nyini ka ko abo ado koro o munde kera sababu na ma se ka siraso bon o négociation ko mine refi mais ne be ben ni ngo munu ma fo nga abo ado koro munu ma fo nga tu nuko e jamana min kono na be fo ko de bo ji so la de bo courant facture la e mo jité fantom bulu
courant était fantôme san wolonwula jɔnni kuma na courant tigɛ bɛ kɛ Mali kɔnɔ en moyenne 6 fois par jour courant bɛ tigɛ siɲɛ 6 tile o tile énergie du Mali a ɲɔgɔn tɛ dugukolo sanfɛ courant tigɛ la wa ale de courant wari ka ca ni espace UEMOA farafinna an bɛ tɔnba min kɔnɔ UEMOA ale de courant wari ka ca n'a bɛɛ bajiba 2 b'an bolo tile b'an bolo san kɔnɔ tile 365 tile bɛ bɔ Mali kɔnɔ tile 360 ne ko jɔnni kuma na di an denw tɛ ka kalan san 2 ti bɔ an ka siniɲɛsigi an bɛ sa ka taa ka den minnu to yen minnu kan ka to an kɔfɛ yan n'o ye n'olu de bɛna Mali ta k'a kɔrɔta olu tɛ ka taa ekɔli la san 2 minisirisow bɛ yen minnu kan k'a dabila olu bɛ yen jɔnni kuma na Tumbo ka ta k'a dun bi programme alimentaire mondial PAM Mali olu ka rapport laban min bɔra u ko une famille sur 3 du saba ko du kelen bɛ kilɔrɔn Darakani surafana tɛ dun ko 2020 bɛ ban yɔrɔ la k'a bɛ kɛ du filɛ Sikaso min n'o ye Mali dingɛ soba ye ko malnutrition dumuni kolon dun kɔngɔ de bɛ Sikaso Timbo jɔnni kuma na sɛnɛkɛlaw ka hakɛ bɛ ka minnu la u tɛ se ka sɛnɛkɛ bilen u tɛ se ka balo bilen jɔnni kuma na an ka lakana baliya a sera hakɛ dɔ ma bi fo a bɔra an bɛɛ kunna ko Kidali ye Mali dɔ ye an jɛr'o kɔ mais Mali camancɛ yɛrɛ ni balawu bɛ yen a solution dira maa kalannenw y'a di Baba ye ne seere nin kɛnɛ in kɛ a Maliyɛnw ɲɛkɔrɔ u y'a solution bɛɛ di recommandation min kɛra Ala de b'a da dɔn n'i y'a recommandation 3 ta dɔrɔn i bɛ problème ɲɛnabɔ a ma kɛ mɔgɔ kumana wa donc nin si la mɔgɔ si ma kuma fo kuma min na jamanaden dɔw farala ɲɔgɔn kan ka fɔ an tɛ sɔn bilen nkalontigɛ ma an tɛ sɔn bilen sonyɛli ma an tɛ sɔn bilen namara ma n'o tɛ n'an y'an sigi k'an ka hakɛ to yen démocratie yɛrɛ ko ani Mali constitution ko n'i ka hakɛ minɛli la n'i y'a dɔn ko tɔɔrɔ b'i kan i ka bɔ k'i ka tɔɔrɔ yira Mali constitution article 121 ko ni jamana tiɲɛna tiɲɛbagaw a dilanbagaw fɛ k'a diyagoya don jamanadenw ma k'u ka wuli k'u ban jamana ɲɛmɔgɔw ma ko n'u bɛ taa se hakɛ la ko fɔ hakɛ min ni jamanadenw yɛrɛ diyagoya b'u kan k'u bɔ ma Timbo n'an wulila la k'an bɛ fɛn kɛ anw ka jate la Maliyɛn bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan bi Mali kɔnɔ mɔgɔ kelen man ka sɔrɔ min b'a fɔ ko IBK ta ye tiɲɛ mɔgɔ kelen man ka sɔrɔ Mali kɔnɔ bi min b'a fɔ k'a ye sabali mɔgɔ kelen man ka sɔrɔ Mali kɔnɔ bi ni min bɛ tiɲɛ fɛ min bɛ Ala nɔfɛ min bɛ Mali fɛ ko b'a fɔ bi Mali kɔnɔ ko a ye nin to yen ko an bɛ IBK fɛ IBK ko kelen tɛ sabu IBK ye Mali sɔrɔ a bɛ taa ka Mali to yen ko dɔw yɛrɛ sɔrɔla Timbo minnu ko ko ni IBK taara ko jɔn de bɛ bila yen ni IBK taara a bɛ Baba bila yen IBK bɛ se ka Mali kɔnɔ a tɛ bɛ Baba ni IBK taara a bɛ Tarawele bila yen c'est à dire que n bɛ fɛ ka min fɔ a ye yanni IBK kana mɔgɔw tun bɛ yen IBK mana bɔ yen mɔgɔw bɛ sɔrɔ yen nin ye ka Maliyɛnw ɲini i b'a fɔ ko kalankɛla tɛ Mali kɔnɔ dɔnnikɛla tɛ Mali kɔnɔ ladiri tɛ Mali kɔnɔ mais mɔgɔ kelen pe de bɛ yen o tɔgɔ ye Ibrahima Boubacar Keita n'o taara an b'a kɛ cogo di an b'a kɛ cogo di an b'a kɛ cogo di aw ka laɲiniw na jamana kɔnɔ mɔgɔ miliyɔn 18 kan b'a kɛ aw ka laɲini na aw ko ko président ka walan sɛmɛ ka fanga bila a n'a a ka jɛkulu minnu bɛ fanga tuloma yɔrɔw la bi a ka régime o fɔkun aw yɛrɛ fɛ ko gɛlɛya b'o yɔrɔ de la wa parce que n'i ye an b'a kɛ ndolaci ye an lamɛnbagaw b'a faamu a bɛ balontan kɛ équipe bɛ ka bâti a ye joueur dɔw falen équipe bɛ ka bâti joueur bɛɛ falen na équipe bɛ ka bâti a ko k'an ka terrain falen terrain de man ɲi o bɛɛ aw taara terrain wɛrɛ k'aw bâti a ko arbitre de bɛ k'a namara o fana ka bɔ a la o bɛɛ aw bɛ ka ci aw ko a ye supporter ninnu gɛn olu de bɛna ka n'an ka joueurs supporter kojugu n'o tɛ olu fana k'u sen bɔ a la o tɛ partenaire technique financier la olu fana bɔra yen a bɛ ka ci a tɔ tora jɔn ye Timbo bɛ jɔn falen aw de b'o fɔ an ye sa kɛ i bɛ entraîneur de falen i bɛ k'a yɛrɛ entraîneur fɛn bɛɛ kɛra jamana in kɔnɔ san 7 mɔgɔw muɲuna san 7 mɔgɔw sabalila san 7 deli bɛ kɛ san 7 rapport bɛ kɛ san 7 siraw bɛ kɛ san 7 concertation kɛra conférence nationale d'entente 8 recommandations a kelen ma kɛ wa dialogue in kɛra min kun ka d'u ye o de kɛ n'o ye élection in ye mais n b'a fɔ bɛɛ dialogue kɔnɔna la o ye Tarawele jaabitɔ ye jaabi ni dialogue kun bɛnna coronavirus ma a bɛ bɛn hakilima bɛɛ ma dialogue kun bɛ bɔ a ma waati k'a bila waati wɛrɛ mais u tugu ka élection kɛ parce que u mago b'o la mais élection min n'a y'a kɛ ka sɔrɔ degun bɛ jamana kɔnɔ diɲɛ bana min bɛ yen an tɛ se k'a kunbɛn nka aw y'a tugu k'a kɛ mais aw y'a tugu k'o fana kɛ an b'o kɛ ka ɲa n tɛna foyi fara karamɔgɔ ka kuma kan tout à l'heure a bɛɛ fɔ dan bɛɛ tɛmɛna kan min tɛ se ka kɛ yɛrɛ a hakili yɛrɛ kɔnɔna la o de kɛra nin élection kɔnɔ ko mɔgɔw ka sigi ka manko la ko mɔgɔw tila k'a fɔ ko ayi a kana se IBK ma a ye sabali sa ja kana jamana yuguba a kana jamana tiɲɛ a tiɲɛnen ko wa an bɛ fɛ k'a tɔni min bɛ yen an bɛ fɔ o de dilan lakanabaliya ye Mali bɛɛ minɛ a tɔ tora dɔrɔn parce que marakala bon jadisuw b'o togo ninnu minɛ ka n'anw san ka taa donc a tɔ tora min ye o ye Segu fan dɔ ye ka na bila Kankaba hali o yɛrɛ fɛnɛ na Bamakɔ yan n'i tora k'i farati mɔgɔ t'a dɔn min bɛ jamana in kɔnɔ yan sabula lakanabaliya bɛ Mali fan bɛɛ d'accord an bɛ segin ka dɔnnikɛlaw y'a kangari da o la mais donc an bɛ yɔrɔ min na sisan Timbo ka kuma ban
Mali min kalifa i bɛ kan n'a bɛ Mali fɛ n'a sɔrɔ Mali ka da ye n'a sɔrɔ a ko k'ale kankelen tigi n'a sɔrɔ ko il aime passionnément le Mali. Fin de citation. J'aime passionnément ce pays. Mais il Mali fait ni kun dain. A ka Malien to lafiya la qui se voit là. A kana Mali ci, a kana kɛ Mali ci. Sori Ibrahim Traoré an b'a dɔn aw bɛ régime kɔrɔ a fɔra ko président n'a ka régime bɛ ka walan sɛmɛ ka fanga bila. Ɔ aw minnu yɛrɛ ka cakɛda yɛrɛ sigikun ye ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni société civile ye. Ɔ aw ye baara jumɛn kɛ pour que 5 juin mun kɛra k'a bali? Bon, baara caman kɛra k'a fɔ ko ka 5 juin bali o tɛ ne fɛ a fɔcogo ɲuman ye. Mais pour que sababu minnu na ni 5 juin ni bɛnkan sɔrɔla a tɛna bali wa? Se ka na. Ni bɛnkan kun sɔrɔla a kun tɛna se ka kɛ. N bɛ fɔlɔ ka n balimakɛ Clément fɔ a ye bojamasegin min kɛ mais ka a hakili lasigi k'a fɔ n bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan n kun kɔrɔtalen de bɛ ka Mali défend kɛnɛ kɔnɔ yan n tɛ ka IBK défend n bɛ ka Mali de défend ka kɛɲɛ ni n ka jɔyɔrɔ ye et puis n ka politique tɔn n'o FDP Mali kura ye o bɛ majorité présidentielle la fanga senkɔrɔma tinti tɔn n kun kɔrɔtalen de fana bɛ o kɛnɛ in kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ jamana mana kɛ cogo o cogo bɛɛ lajɛlen n'i jɔyɔrɔ don bɛɛ lajɛlen n'i ka kuntilenna don wa bɛɛ bɛ se ka Mali kanu ka Mali lapasa ni i ka jɔyɔrɔ ye n'a sɔrɔ i bɛ jamana de fɛ mɔgɔ ko tɛ i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min IBK ni Mamudu Diko tɛ ɲɔgɔn na IBK ni Clément tɛ ɲɔgɔn na i ma Mamudu Diko jɛya bɛɛ ma IBK ye ale dakawuli teri de a kanubaga de don wa foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ wa fɛn ma deli ka don u ni ɲɔgɔn cɛ IBK fana y'o kelen fɔ an ye donc o jɛya k'a fɔ IBK défend tɛ nka jamana de défending don ani n bɛ jɔyɔrɔ min na o jɔyɔrɔ bɛ hakɛ min kɛ n kan o hakɛ ko o minɛn fa o de n bɛ o de sigiyɔrɔ la yan et puis k'a yira fana balimakɛ a y'a jɛya k'a fɔ a ka ciw sera président de la république de ma bon ministériso la fanga t'an bolo ni mɔgɔ ye lettre min ci président de la république ma i ka taa o minɛ président na ka président jɔyɔrɔ baara kɛ a nɔ la mais anw ka ministériso kɔni président fana ye kulu jɔyɔrɔ dɔ kɛ gouvernement kɔnɔ nin fana y'o siɲɛ fɔlɔ ye Mali kɔnɔ o ka kɛ ka ministériso dɔ kɛ ko jamana ni faso jama ni ɲɔgɔn cɛ min ye société civile ye ko gouvernement ministre dɔ ka kɛ o ka baara ka ɲɛsin olu cɛ kuma ɲɔgɔn ɲama ani faso jama da bɛ se ka don foroba koɲɛw kuma la cogo min ministériso dɔ ka ɲɛsin o ma o sababu kɛra accord politique de gouvernance de ye parce que a yera k'a fɔ politique mɔgɔw dama ni ɲɔgɔn cɛ ni an ye jamana mara ko in to o dɔrɔn ma jamana bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ kulu minnu bɛ i n'a fɔ Clément ka kulu ɲɔgɔn i n'a fɔ kulu wɛrɛw an y'a ye k'a fɔ fo olu fana ka lamɛn fo olu fana ka hakilina ka ta ka don ba la jamana mara waleyali ko la donc anw kɔni ka ministériso an ma lettre sɔrɔ ka bɔ Clément ninnu ka kulu yɔrɔ. Ɔ ka da baara mun dira aw ma aw yɛrɛ aw ye wulikajɔ jumɛn kɛ o kɔnɔna na. n bɛna se o ma an ye wulikajɔw caman k'a ye fɛn minnu fɔ olu la n bɛna kelen pe dɔrɔn fɔ kalanko min filɛ nin ye an ka ministériso sigilen an ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bila sen kan wagati ni wagati an y'a initié k'a fɔ an bɛ faso jama bɛɛ tɛ se ka wele bɛɛ dama ka kan foroba kuma la bɛɛ dama ka kan Maliko la mais wajibi fo i ka dɔw de suganti dɔw bɛ to kɔfɛ o tɛ olu ma jɔnma ye o tɛ olu ma dɔgɔyama ye donc an bɛ faso jama mɔgɔw wele ka na sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ nin gɛlɛya in bɛ jamana kɔnɔ nin gɛlɛya min filɛ jamana kɔnɔ hakilina jumɛn bɛ aw la an b'o kɛ sɛbɛn ye an tɛ yɛlɛma don a la an b'a ta ka taa n'a ye gouvernement ka tabali ka conseil des ministres la an bɛ communication kɛ a kan k'a fɔ président ye n b'a misaliya dɔ di k'a yira k'a fɔ an tɛ an hakilina fɔ députéw ka mandat mɔnɔbɔli ko laban min kɛra an ye faso jama wele o kuma kunna jama fanba y'a yira k'a fɔ mɔnɔbɔli ni a kɛcogo ma olu ja wa olu bolo fɛɛrɛ ka ɲini min tɛ députéw ka mandat mɔnɔbɔli ye an ye o ta u ye min fɔ an ye jabarani wele u yɛrɛ ka segin k'a fɔ jabarani na malidenw k'a mɛn o kɔfɛ u ye min fɔ an taara fɔ gouvernement ye k'a fɔ président de la république ye k'a fɔ faso jama fanba m'a faamu gɛlɛya o gɛlɛya n'an y'a fɔ k'o ka kɛ sababu ye ko députéw ka mandat ka mɔnɔbɔ hakili la o bɛɛ de kɛra sababu ye zen ni gouvernement y'a fɔ k'a fɔ laban min kɛra ŋunuŋunuw bɔra a la a yera k'a fɔ faso jama kuma jɛn n'a ye ni mɔnɔbɔli wɛrɛ kɛra nin kɔfɛ an b'a dɔn k'a fɔ an ni jamanadenw ka hakilina bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ɔkɔliko la an ye société civile kelen wele faso jama wele
hakila o kɛra an ka 4e session de an ka sigi belebeleba a sigi 4nan kɛra o ye société civile ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ dilan forum de la société civile b'a kɔnɔ conseil national de la société civile b'a kɔnɔ haut conseil islamique mɔgɔw b'a kɔnɔ CNJ mɔgɔw b'a kɔnɔ o ni kulu wɛrɛw an ka dugutigilakaw Bamakɔ dugutigilakaw b'a kɔnɔ an ka ɲamakala tɔn min bɛ n'o ye kota de o mɔgɔw b'a kɔnɔ ka kuma ɲɔgɔnya kɛ gouvernement ani l'école maître cɛ o kuma ɲɔgɔnyaw fɛnɛ o bɛ sen na hali n'a y'a sɔrɔ laɲini min bɛ an bolo a la n'o de ye fɛɛrɛ ka sɔrɔ gɛlɛya in na o fɛɛrɛ ma sɔrɔ fɔlɔ donc an ye o wulikajɔ kɛ hali kɛrɛnkɛrɛnnenya la wulikajɔ min kɛra juin kalo tile 5 kulu minnu ye wulikajɔ in kɛ ani kulu minnu farala o kan n bɛ segin a kan mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ gouvernement k'a fɔ e ye ministre ye walima e ye chef de cabinet walima e ye président ye o tɛ kɛ sababu ye k'i ɲɛ fiɲɛ ka bɔ jamana gɛlɛyaw ma gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ ni maa o maa ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ bɛ jamana gɛlɛyaw dɔn wulikajɔ in u ye gɛlɛya o gɛlɛya fɔ o y'a sɔrɔ gouvernement yɛrɛ fɛnɛ ye rapport minnu kɛ ka ci partenaires ma o gɛlɛya kelenw b'a kɔnɔ gouvernement yɛrɛ fɛnɛ yɛrɛ sigila accord politique de gouvernance min sababu la o ye gɛlɛya kelen ninnu kuma fɔ donc n bɛ segin a kan k'a f'u ye k'a lakodɔn k'a fɔ gouvernement bɛ jɛn n'a ye an bɛ u bɛ gɛlɛya minnu fɔ k'olu bɛ jamana kɔnɔ n'o ye lakanako ye n'o ye kurantigɛko ye n'o ye kɔngɔko ye n'o ye sɛnɛkɛlaw ka gɛlɛyako ye n'o ye kalanko ye n'o ye sirako ye gouvernement tɔgɔ la politique tɔn minnu bɛ fanga senkɔrɔma titi tɔnw ye olu tɔgɔ la ne bɛ segin a kan k'a fɔ k'u y'o gɛlɛya minnu fɔ anw yɛrɛ b'a seereya k'olu bɛ jamana kɔnɔ wa an b'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ de kan ka ɲini o la hali ni olu ma bɔ ka marché hali ni mɔgɔ ma bɔ ka meeting kɛ. aw n'u ye sigikafɔ kɛ a kan. donc sisan yanni le 5 cɛ yanni le 5 cɛ sigikafɔ caman kɛra nka a y'a sɔrɔ wagati koronna ka ban mais o ma an bali k'a ɲini u fɛ ko u k'a bɔ a ma o tɛ gouvernement ma o ye politique tɔn dɔw ye mais hali n'a ma bɔ a ma u k'u jija a kana kɛ sababu ye ka dɔ fara malidenw ka gɛlɛya kan ani gɛlɛya minnu bɛ yen ka se ka dankari olu fɛɛrɛ sɔrɔli la mais wulikajɔ in tɛmɛlen kɔfɛ ani société civile mɔgɔ dɔw ye ɲɔgɔn ye tuguni pour que ka kuma ɲɔgɔnya don faso jama tɔ ni olu ni ɲɔgɔn cɛ parce que professeur Clément ye fɛn dɔ fɔ gɛlɛya minnu filɛ nin ye a bɛ se ka kɛ gɛlɛya dɔw bɛ yen olu bɛ gouvernement yɛrɛ ka se dépasser o gouvernement ye gouvernement de ye président ye président de ye mais fasoden kelen kelen bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la nafa bɛ fasoden kelen kelen bɛ ka wulikajɔ la peut-être gouvernement bɛ ka jalaki fɛn dɔ la mais i bɛ taga a bɛ se ka kɛ fana ni faso jama n'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maliden kelen kelen bɛ maliden dɔw fana kan ka jɔyɔrɔ dɔw fa ni olu tɛ ka fa lala an bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ fana ka yɛlɛma dɔ don hali maliden yɛrɛ fana ka taabolo dɔw la minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka hali an marabagaw fana dɛmɛ an kungow ani an ka kunkilennaw olu k'o ɲɛnabɔyali la donc kuma ɲɔgɔnya bolodalen b'an bolo pour que an n'u ka ɲɔgɔn ye an ka se ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ olu b'a ye cogo min na o y'olu ka ye cogo de ye an b'a jigiya k'a fɔ u t'a kɛ foyi kama fo malidenw u bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na anw fana ka baara de ye malidenw ye danaya d'an kan yaasa ka malidenw ka hɛrɛ ɲini k'a lase u ma donc n'an ye kuma ɲɔgɔnya don an ni ɲɔgɔn cɛ a dɔw la i n'a fɔ a bɛ fɔ an ka jamana kan cogo min k'a fɔ ko sigikafɔ o ye damu ye. an y'a ye k'a fɔ wulikajɔ in kɔfɛ gouvernement ka communiqué kɛra o dɔw y'a jira k'a fɔ n'o tun kɛra yanni ka kɔn wulikajɔ ɲɛ o yɛrɛ tun bɛ sɔn ka fisaya o communiqué kɛra wulikajɔ kɔfɛ de ɔ mun de na n'o ye porte parole du gouvernement ka communiqué. komi n y'a f'i ye cogoya min na wulikajɔ yan'a ka kɛ gouvernement k'a ɲini k'aw bɛ sigikafɔ kɛ n'o ye dialogue parce que wulikajɔ in kɔfɛ de communiqué kɛra k'u wele k'u bɛ fɛ sigikafɔ ka kɛ n'u ye gouvernement fɛ o tun ma ɲi ka kɛ yanni wulikajɔ don cɛ wa. communiqué kɛra wulikajɔ in de kan o. a kɛra a kɔfɛ ne kan bɛ porte parole ka communiqué in. a kɛra kɔfɛ mais a kɛra wulikajɔ in de kan. wulikajɔ in yɛrɛ de kan communiqué. ɔ mais a tun ma ɲi ka kɛ yanni o cɛ wa. a communiqué tɛ se ka kɛ sigikafɔ kɛ n'u ye wa. a tɛ se ka kɛ wulikajɔ kan ka sɔrɔ wulikajɔ ma kɛ o. o tun tɛ se ka wulikajɔ in bali wa. non o tɛ se k'a bali. parce que fɛɛrɛ ni dabali caman kɛra professeur bɛ min kalama. et puis wulikajɔ fana jamana kɔnɔ. ka dɔn k'a fɔ o tɛ baasi ye jamana kɔnɔ. est-ce que gouvernement yɛrɛ tun b'a ko négliger n'u tun y'a ta ba la a tun tɛ se ka sigikafɔ tun tɛ se ka kɛ yanni o don cɛ wa. mɔgɔ tɛ se ka i yɛrɛ. parce que an b'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ in don kuma caman fɔra a ka gɛlɛn kuma ninnu na u ka segin u kɔ tugun ɔ n'o kun balila ka taa mɔgɔw bila ka kuma dɔw kɛ jama ɲɛna ɔ o kun tɛ fo dɔɔni gouvernement na. ayi anw fɛ a tɛ fo an na a tɛ fɛn tiɲɛ an ye. parce que minnu ye wulikajɔ in kɛ
gouvernement b'u dɔn malidenw b'u dɔn u ye wulikajɔ in u y'a kɛ jamanadenw lapasali de kama u ka fɔta n'u ka kɛta bɛɛ b'o yira wa jama hakɛ min fana bɔra ani ko in kɛra basigi kɔnɔ cogoya min na o b'a yira k'a fɔ a ma dabɔ foyi kama fo jamana bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min ni a b'o o cogoya la wulikajɔ fana mɔgɔw ka ɲɔgɔn dalajɛ k'u ka ŋaniya yira k'u ka laɲini kɛ laɲini min ni ani jamana sariyaw bɛ bɛn o bɛ jamana ka mara k'a yira k'a fɔ ko marabagaw kɛlen don ka jamanadenw ka hakɛ min ni o ye k'a fɔ u b'u min b'u kun n'u kan tɛ u bɛ se k'o fɔ o bɛ o galabu tigiya de yira et puis o fana bɛ kɛ sababu ye maa kelen hakili kelen maa fila a bɛ se ka na ni fitinɛ fana ye parce que dɔw y'a yira k'a fɔ hali ni président kun bɔra ka kuma jamanadenw fɛ k'a ɲini u fɛ olu minnu bɛ fɛ ka wulikajɔ kɛ k'a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ a bɛ fɛ ka na kuma ɲɔgɔnya kɛ n'u ye lala kun bɛ se ka kɛ sababu ye bɔlen kun tɛ kɛ an m'o bɛɛ ye président m'o kɛ gouvernement yɛrɛ m'o kɛ fo wulikajɔ kɔfɛ ka sɔrɔ ka communiqué kɛ est ce que gouvernement yɛrɛ kun bɛ ka ko in ta ba la wa est ce que u fana m'a négligé gouvernement m'a négligé o kɔni k'o kuma bɔ a la pewu wa gouvernement ma wulikajɔ jamanadenw ɲɛ f'u ye cogoya min na jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan gouvernement yɛrɛ bɛ ka fɛn min fɔ ko gɛlɛya min bɛ yen k'a bɛ ka fɛɛrɛ ɲini a la jamanaden dɔw ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko gɛlɛya nin bɛ yen ko ka fɛɛrɛ dɔ ɲini a la hali n'a y'a sɔrɔ an ka kungilennaw tɛ kelen ye fɛɛrɛ ɲini cogo la anw ma o ye k'a fɔ ko o ye kojugu ye wa sigikafɔ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ baba dako bɔra k'a fɔ balimakɛ bɔra k'a fɔ sisan nin tɛ procès clément ye wa ale tɛ minnu b'a la k'a fɔ ko gouvernement o président o assemblée o institution k'a bɛɛ lajɛlen de ka ta k'a bila kɛrɛfɛ ale tɛ o kulu o de tɔgɔ la yan wa ne tɛ chef de cabinet de ye n tɛ gouvernement de tɔgɔ la wa ale tɛ fanga minnu bɛ fanga sinaya la bi k'a fɔ fanga marabagaw dɛsɛra pewu ale tɛ olu de tɔgɔ la wa ne tɛ fanga dɛmɛbagatɔw ni fanga sɛgɛnnamatintitɔw ne tɛ olu de tɔgɔ la yan wa nin t'an sigilen ye kɛnɛ kelen kan an bɛ ka kuma falen falen wa nin de ye Mali ye. Jabaraniso de y'aw wele o la an kun bɛ fɛ a kun ka bɔ jamana marabagaw de fan fɛ ka aw yɛrɛ mun ye parti ye minnu bɛ président nɔfɛ bi aw kun bɛ se k'a ɲinini kɛ k'a laɲini président fɛ a k'u rencontrer ka kuma ɲɔgɔnya kɛ n'u ye an m'o si mɛn. o kɛlen don hakili la i y'o aw ka communiqué o la aw m'o ɲini jamana ɲɛmaa fɛ. o ɲininen don. yani marche don cɛ yani mobilisation don cɛ yani marche cɛ a kɛra a ci sera jamana ɲɛmɔgɔw ma marche kɔfɛ tuguni ɲɔgɔn ye kɛra o fana ci sera jamana ɲɛmɔgɔw ma don nataw la o ko bɛɛ lajɛlen bɛna danganiya mais ka se ka bɔ min na fanga sɛgɛnnamatintikulu fɛn fɛn min bɛ yen n'o ye EPM ye n'o ye ARP ye n'o ye FSD SAP ye n'o ye COFOP ye n'o ye FDP Mali kura ye n'o ye ADP Maliba ye a bɛɛ jɛra ka sigi ka ɲɔgɔn ye k'u bolonɔ bila sɛbɛn na o sɛbɛn nin bɛ mun fɔ a bakuruba la o de ye ko minnu bɔra u bɔra ni ŋunankan min ye ni o ye jamanadenw ka degun ye anw fana b'a seereya k'a fɔ ko o degun bɛ yen o de k'u ye laɲini kɛ cogo min na anw b'a laɲini k'a fɔ kɛcogo wɛrɛ ka sɔrɔ a la min farati bɛ dɔgɔya jamana kan ni olu ka laɲini cogoya ye o kumakan laban ye jumɛn ye ko anw ka kɛ kulu ye ka se jamana marabaga ma ka se jamana premier ministre ma ka se an balima ninnu ma an bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ tigɛ ka kɛnɛ sɔrɔ an bɛ kuma ɲɔgɔn don an ni ɲɔgɔn cɛ min na pour que mɔgɔw kana wajibiya ka bɔ n bɛɛ da kan yaasa min b'u kɔnɔ k'o fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye k'a sɔrɔ u bɛ se ka sigi audience senfɛ i n'a fɔ professeur Clément y'a fɔ cogo min ka se ka kunnafoniyaw di ɲɔgɔn ma min ka ɲi k'o sinsin min ma ɲi ka yɛlɛma don o la donc o wulikajɔ kɛra o ɲɔgɔn ye laban kɛra kunun an kɔrɔ wa o waleyaw fana bɛ sen na mais f'i k'a faamuya k'a fɔ adamadenw wulilen wulikajɔ yɛrɛ kɛra jumadon an kɔrɔ o ni bi cɛ k'a fɔ ko i bɛ jɛgɛ minɛ kɔda la k'a ko o kɔda kelen na k'a kɛ daga kɔnɔ k'a tobi k'a mɔ o kɔda kelen na n'i ma farati i bɛ jɛgɛ ni fɛn dun min aw y'a yira o communiqué kelen na ko minnu ye wulikajɔ kɛ k'u ye dan sago dɔɔni k'u ɲɛsin président ka yɔrɔ ma o yira la communiqué in kɔnɔ a bɛ fɛ ka mun f'o la olu yɛrɛ y'o yira o minnu ye wulikajɔ kɛ olu tɛ se ka sɔsɔ malidenw fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o la o olu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ u ka kunnafoni minnu sera ma o fanba la k'a fɔ minnu y'u ɲɛsin président ka so ma ou bien kulu minnu y'u ɲɛsin président ka so ma ni furugufurugu donna o ni fanga an ka marasigi tabagaw ni ɲɔgɔn cɛ ko o tɛ olu ka waleya ye o tɛ olu ka laɲini ye parce que jamana bɛ baara kɛ sariya de kɔnɔ jamana sariya bɛ mun fɔ n'i bɛna nin wulikajɔ sifaya kɛ i bɛ yɔrɔ de f'a la i b'a kɛ yɔrɔ min i bɛ waati de f'a la i b'a kɛ waati min na i b'i yɛrɛ suguya fɔ ani i b'a kɛ laɲini min na
jamana kun bɛ se ka wulikajɔ in fana k'a fɔ ko jamana b'i ban ma k'a tɛ kɛ o wulikajɔw de la ka laɲini a fɔra k'a tɛ kɛ o i bɛ se k'a fɔ ko n'a kun balila nin bɛ kɛ n'a kun balila kun bɛ kɛ fɛn fɛn min mana kɛ a bɛ se ka bali o ka kɛ o mais k'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ min kɛra gouvernement ka laɲini fana kun don parce que gouvernement ye yamaruya sɛbɛn d'u ma ka tila ka lakanabagaw bila ka taa u lakana a kɔnɔna la d'accord gouvernement ye ko wale an ka tila ka a to b'o yɔrɔ dafa ka i ye wulikajɔ kɛ kɛnɛ min kɔnɔ ni sariya y'i yamaruya k'i ka wulikajɔ kɛ yen wulikajɔ baara bannen kɔfɛ wele kɛbagaw kelen kɔ ka jama labila mɔgɔ kulu wɛrɛw ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'olu bɛ sira wɛrɛ bɔ sira min tun ma fɔ jamana ye yamaruya ma di sira min kan k'olu bɛ taga mɔgɔ dɔ bɛ yen k'olu bɛ taa u ka so n'o ye jamana ɲɛmɔgɔ ye kun o kun mana y'o la hakili la wulikajɔ in kɛbagaw mɔgɔba sigilen don tiɲɛtigiw de don jamana kanubagaw de don u b'a seereya u b'a jɔ a bɛ jɔn k'ala fɔ k'a fɔ ko o t'a dɔ ye. kulu mun wulila ka ɲɛsin jamana ka so ma an b'a dɔn wulikajɔ yɛrɛ hakilina tabaga yɛrɛ kunkolobaw b'o la n'o y'a leaderw ye Clément na tila ka na jaabi d'a ma yan'o cɛ n bɛ taa Baba Dakɔnɔ fan fɛ n'o ye sariya ye an b'a dɔn k'a fɔ sariya sun sɛbɛn ma mun b'an ka jamana maracogo fɔ a bɛɛ bɛ dulon de la sariya o sariya bɛ ta a bɛɛ bɛ dulon de la président tacogo b'o la a ka ɲi ka wagati mun kɛ fanga na o b'o la Clément ninnu ka jɛkulu bɛ ka mun ɲini bi minnu ye wulikajɔ kɛ juma tɛmɛnen juin kalo tile 5 k'a ɲini k'a fɔ président ka walan sɛmɛ a n'a ka régime sariya kɛ mɛ k'a hakɛ di yan jamanadenw ma wa. Sariya kelen don k'a ɲininkali hakɛ di a ɲininkali hakɛ ɲininkali hakɛ bɛ bɛɛ bolo wa hakili Clément a n'a laɲini hakɛ a laɲini hakɛ bɛ bɛɛ bolo Clément y'a fɔ ka kuma na min yɛrɛ bɛ mara kɔnɔ bi ale de la k'a fɔ ko mun bɛ o wagati la o ka walan sɛmɛ barisa a tɛ se donc a ɲininkali a hakɛ bɛ bɛɛ bolo nka waleyali o yɔrɔ de la sisan a ko bɛ gɛlɛya dɔɔni parce que a tɛ sariya kɔnɔ n bɛ Clément fo a y'a ŋaniya hali ni président ye walan sɛmɛ bi ne bɛ se ka kɛ ale Clément yɛrɛ bɛ se ka kɛ ye hakili la gɛlɛya tɛ o yɔrɔ la bɛɛ da bɛnna jɛra ma k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen wa bɛɛ da ɲɛsila mɔgɔ min ma bi o ye jamana ɲɛmɔgɔ ye jamanakuntigi o de b'a jira halisa bi hakili la Traoré bɛ ka kuma caman fɔ u bɛ ka ŋaniya caman ta u bɛ ka baara caman kɛ nka gɛlɛya mana na niveau de bɛ gɛlɛya la niveau dɔ bɛ gɛlɛya la gouvernement bɛ se k'o ɲɛnabɔ hakili la entre le 5 avril ka taa 5 avril la ka na bila 5 juin na gouvernement nɔ kun kan ka ye yen de gouvernement kan ka kɛ cogo bɛɛ mɔgɔw kana hali ni Diko ni Clément ni mɔgɔ minnu ka fara mɔgɔ caman kan n'u bɔra ka kuma mɔgɔw k'a fɔ tiɲɛna an kɔni an tɛ se ka bɔ parce que an ye nin sɔrɔ an ye nin sɔrɔ n'i y'a ye mɔgɔw bɔra ça veut dire que halisa a ye dɔ kɛ dɛ a ye camanba de kɛ halisa dɔ kan ka kɛ ka fara o kan wulikajɔ la o ye gouvernement ta ye mais ko gɛlɛyalen don ka se yɔrɔ min ma bi ni an ko an bɛ tiɲɛ yɛrɛ fɔ mɔgɔ ka dɔgɔ mun bɛ se ka a ko bila mɔgɔw ɲɛ a ko la mɔgɔ fɔlɔ min bɛ se ka bila mɔgɔw ɲɛ a ko la o ye jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye a ka fɔ Clément ninnu fana ye k'an ka bɛn a kan an bɛ sanga min kɔnɔ bi ale de ye jamana ɲɛmɔgɔ ye u bɛ ka fɛn fɛn ɲini bi minnu bɔra ka fɛn kɛ u bɛ ka fɛn fɛn ɲini bi a solution bɛ jamana ɲɛmɔgɔ de bolo a bɛ bilasira cogo di ka taa parce que gɛlɛya dɔ bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka walan sɛmɛ na a gɛlɛya fɔlɔ ye jumɛn ye an bɛɛ da bɛnna a kan yan ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔdenw kan donc n'o bɛ yen i bɛ ɲininkali de kɛ ni walan sɛmɛ in cunna tan a bɛ dɔ de fara gɛlɛya in kan ou bien a bɛ dɔ de bɔ a la ni y'o ɲininkali kɛ i b'a ye k'a fɔ ni a cunna tan a bɛ caman de fara gɛlɛya ninnu kan donc olu yɛrɛ ka laɲini parce que i bɛ ko dɔ laɲini a bɛ k'i ɲɛna ko nin b'a ɲɛnabɔ nka o tɛ se ka kɛ a ɲɛnabɔ to en tout cas u b'a fɔ cogo min na l'immédiat an bɛ sangani min kɔnɔ a bɛ dɔ de fara o gɛlɛya kan donc o tɛmɛnen kɔfɛ ɲininkali a dabɔla ko président ka wala sɛmɛ an bɛ k'a ɲini mun de kama hakili la n y'o yɔrɔ fɔ an bɛ k'a ɲini de dɔ ka bɔ gɛlɛyaw la mais est ce que dɔ bɛ se ka bɔ gɛlɛyaw la k'a sɔrɔ wala ma sɛmɛ donc o kumaw de bɛ lasigi o fɛɛrɛw de bɛ latigɛ nka e ni ne ani Traoré an jɔyɔrɔ ka dɔgɔ an da ka dɔgɔ o kuma la parce que ko minnu bɛ se k'a ɲɛnabɔ o fɛɛrɛ t'an bolo o waleya togo t'an bolo a bɛ laɲini kɛbagaw ale ni jamana ɲɛmɔgɔw jamana kalifalen don mun na bi a b'ale de bolo parce que n y'a fɔ cogo min na sariya sira fɛ olu ka laɲini jumɛn ye président tɛ mɔgɔ ye ko mun bɛ to yen kudayi ni président bɔra yen sariya yɛrɛ k'a fɔ ko min bɛ assemblée ɲɛmɔgɔya la o de bɛ bila a nɔ na nka a fɔra ko yɛrɛ ka bɔ yen hakilima bɛɛ b'a dɔn bi jamana kɔnɔ hali n'olu b'a fɔ ko hali ni olu sɔnna fiyewu ko o de ka sigi
malien caman fana bɛ bɔ tugun k'a fɔ ko kana sigi parce que o yɛrɛ ka wasatɛya sigili a kuma cayara o kɔfɛ a ka kɛ assemblée yɛrɛ président ye a kuma cayara kosɛbɛ donc o yɛrɛ bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko an bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ bi olu yɛrɛ ka laɲini hali n'olu ka laɲini tɛ k'a fɔ ko ni président ye walan sɛmɛ assemblée président ka na ne ma da la k'a fɔ ko ni o kɛra bi o mankan tan tɛ donc o bɛ mɔgɔ jɔyɔrɔ kun bɔ o bɛ mɔgɔ hakili jagabɔ kun bɔ an ka dɔn k'a fɔ ko an ka sariya sunba dan dɔw b'a la ko gɛlɛya dɔw bɛ yen f'an ka hakili jagabɔ an ka mɛ hukumu kɔnɔ bi an ka bila o sira fɛ gɛlɛya laban ye damina se mun ma ni jamana ɲɛmɔgɔ ye walan bila mɔgɔ miliyɔn 18 bɛ yen o tɛ problème ye hali ka tɛmɛ olu kan ka bɔ e ni ne ni Traoré yɛrɛ la mɔgɔ camanw bɛ yen bi minnu bɛ se ka jamana in ta wa minnu bɛ se ka nɔ caman bɔ jamana in na nka an bɛna bɛn a kan cogo di parce que minnu bɔra bi kuma bɛ ka di parce que Mali la n bɛ kuma dɔ fɔ a mɛnna kuma bɛ di anw minnu ma mɔgɔw ɲɛ jɔlen don an na k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen fɛɛrɛ b'olu kɔnɔ mais comme u ma se ka micro sɔrɔ u ma se ka jabarani sɔrɔ olu ka fɛɛrɛw dɔnnen tɛ donc gɛlɛyaba dɔ bɛna cun o sanga kelen kɔnɔ mɔgɔ dɔw fana bɛ yen bi ŋaniya wɛrɛw b'u la e ma mun fɔ ne ma mun fɔ Imam Mamadou Diko ma mun fɔ FSD mɔgɔ tɔw ma mun fɔ donc o kuma de bɛna kɛ olu fana wuli kuma ye aw ye nin fɛn fɛn fɔ an fana ma jɛn n'a ye donc o bɛ na ni gɛlɛya dɔ ye o bɛ na ni hali ni an b'a ɲɛ sɔrɔ kɔfɛ parce que n y'a fɔ jamana an b'a ɲɛ sɔrɔ mais a tɛ taga furugu kɔ o furugu in sanga in kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ donc halisa ne fɛ kunnaja min b'an ka jamana bolo kunnaja fila de don a kunnaja fɔlɔ ye jumɛn ye minnu bɛ nin mobilisation in ɲɛfɛ a ma kɛ mɔgɔw ye minnu ye hali ni kumaw bɛ yɛlɛ kosɛbɛ n'o jamanakuntigi ka walan sɛmɛ k'i dégage kumaw bɛ fɔ olu ye slogan de olu bɛ fɔ nka baara taabolo la i b'a jateminɛ k'a fɔ halisa mɔgɔw tɛ minnu bɛ fɛ a ka jɛgɛ ka mɔ sisan a ka tobi sisan a ka balabala sisan an ka dun sisan o mɔgɔw tɛ kuma kɔfɛ halisa fɛɛrɛ wɔɔrɔ u bɛ se ka bila fɛɛrɛ wɔɔrɔ kɔnɔ min tɛ o ye kunnaja fɔlɔ ye a kunnaja filanan ye jumɛn ye halisa fɛn ma fɔ parce que a ye kuma dɔ fɔ sisan ko kulu dɔ bɔra a la minnu taara u yɛrɛ ye jamanakuntigi ka so yafan fɛ parce que kuludennin de don plus an bɛ taa plus mɔgɔw dusu kasilen don plus mɔgɔw kɔrɔtɔlen don a bɛ se ka kɛ don n'a nataw la soit mɔgɔ wɛrɛ bɛ bila jama in ɲɛfɛ min tɛ an ɲɛ bɛ fɛn fɛn la bi wa olu mɔgɔw ka hakilinata tɛ an bɛ jamana ɲɛni a bɛɛ ka tiɲɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na bi n'a bɛɛ ma tiɲɛ an ka segin a kan kura ye an nafala foyi tɛna bɔ a la ala k'an kisi ni olu mɔgɔw nana donc u bɛ se ka ko caman wɛrɛ o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ se ka kɛ hali bi ninnu bɛ ɲɛfɛ nka comme mɔgɔw ka dusuma-kasi tɛ ka ta bala u b'a fɔ ninnu yɛrɛ u bɛ taa sɔrɔ u bɛ dɔ wɛrɛ de ɲini an t'aw lamɛn bilen yɛrɛ an bɛ taga président bɔ o jama mun ye jama mun ye e yɛrɛ kɔni b'a dɔn o mɔgɔ tɛ jamana in kɔnɔ mun bɛ se ka olu lajɔ ko bali tiɲɛni ka kɛ donc olu bɛɛ ye ko de ye an ka hakili to ala bi k'a fɔ ko ala bɛ k'an kunnaja an kana kɛ mɔgɔ ye minnu bɛ k'an yɛrɛ kunnagoya parce que i mana a segin cogo o cogo an bɛ segin ka na président de ma nin ko in dɔw bɛ ɲɛnabɔ sariya kɔnɔ o fɛɛrɛw bɛ yen ni sariya dɔnnaw ɲininka u b'a fɛ mais a ko dɔw fana bɛ ɲɛnabɔ politiki sira fɛ olu fila de kan ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka nin ko ɲɛnabɔ halisa i bɛ tila k'o fɛɛrɛw fɔ an ye yan'o cɛ ne bɛ fɛ k'a dɔn a kuma kɔnɔ u bɛ to k'a fɔ ko président jamana ɲɛma ale ka walan sɛmɛ ale ni a ka régime o bɛ jumɛn de yira jamana kɔnɔ a ka régime ye jɔni ni jɔni hakili la olu Clément bɛ se ka o fɛrɛfɛsɛ a y'a fɛrɛfɛsiya fana mais o fana bɛ ka tɛmɛ olu yɛrɛ ka kuma kan ko dɔ fana bɛ yen comme kuma wulila kuma bɛɛ ka fɔ ka taga sa b'a dɔn assemblée kɔni bolo sinnen b'o ma bolo sinnen bɛ cour constitutionnelle non mɔgɔ o kɔrɔ de mɔgɔ da bɛ mara la processus décisionnel sariya fɛn fɛn bɛ ta jamana kɔnɔdenw tɔgɔ la mɔgɔ da b'a la olu ka bɔ yen o kɔrɔ de ye o ye hakili la olu yɛrɛ ka kɛrɛkɛrɛnya la walasa sonzoro kana bɔ yen sonzoro kana sigi a nɔ na k'o ka waleya kura wɛrɛ o kɔrɔ de y'o ye mais ka tɛmɛ o kɔfɛ an bɛɛ ɲɛ jɔlen don jamana ɲɛmɔgɔ la bi parce que ale de bɛ se ka décision ta parce que ko bɛɛ kɛra Clément y'a fɔ jama wulila ko premier ministre ka bɔ yen olu bɔra yen kabiri o don mɔgɔw kan k'a bila u kunna ni jama wulila sini a tɛna fɔ premier ministre tugun u bɛna ɲɛsin jamanakuntigi la o bɛɛ tun kan ka mɔgɔw bila ka mɔgɔw ka dusumakasi ta ba la nka o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ Mali ye jamana ye mɔgɔw bɛ balo ɲɔgɔn kan Clément bɛ ka corruption ko kuma fɔ corruption ko ne yɛrɛ fɛ Mali la a ma se hali ka rapport kalan i bɛ mɔgɔw kɛwale lajɛ dɔrɔn jamana kelen kɔnɔ i bɛ mɔgɔ dɔ ye a bɛ forobaca baarada la i b'a a balo cogo ye ka tɛmɛ o kan o yɛrɛ bɛɛ nana juguya fo olu yɛrɛ tɛ tun u denw i bɛ denmisɛnnin dɔw ye u tɛ san 18 bɔ jamana in kɔnɔ n'i y'u balakɛ cogo ye a bɛ se ka baliku 100 balo san 10 kɔnɔ u ka tile kelen kɛwalew o bɛ kɛ jamana min kɔnɔ wa i b'a dɔn fana kɛn yɛrɛ u tɛ nafolo sɔrɔ baara la u bɛ fɛn donc o de carila jamana kɔnɔ kosɛbɛ hali cour constitutionnelle nin da sera a ma a ka jaabili kɛcogo mɔgɔw ma
a kɛra b'a fɔ ko an sera wagati dɔ kɔnɔ minnu bɛ mara la u ye bɛɛ ta k'i don garanga de kɔnɔ min ka d'u ye o de bɛ kɛ donc mɔgɔw ka hakɛw ale bɛ ka mɔgɔw tɔgɔtɔ ka mɔgɔw bɛrɛbɛ o dɔgɔyara jamana kɔnɔ kosɛbɛ donc n'i y'o ye jamana min kɔnɔ i b'a ye jamanakuntigi dɔrɔn tɛ a carila kosɛbɛ a juguyara kosɛbɛ donc o bɛɛ bɛ mɔgɔw dusuma kasi e ni ne bɛɛ bɛ baara kelen na ou bien e ni ne bɛɛ ye kalan suguya kelen kɛ jamana de an fila bɛ ta baara la an bɛɛ ye san dama dama de kɛ baara la ala ye garisɛgɛ k'e bila forobaca dɔ kunna ne m'o garisɛgɛ kelen sɔrɔ nka ne ɲɛ b'a la e bɛ ka balo cogo min na ne ni n ka kabila bɛɛ bɛ se ka balo ten san 10 kɔnɔ e bɛ k'o balo kɛ tile kelen kɔnɔ olu y'o dɔw bɛ kɛ ko provocation wa a dɔw yɛrɛ i b'a kɛbaga dɔw ye i b'i dabali bɛ ban parce que mɔgɔw dɔw minnu bɛ jamana faamuyali camancɛ la donc olu tɛ se ka kɛ mɔgɔ ye minnu b'a dɔn ni kɛwale in bɛ se ka na ni nin kɔlɔlɔ in ye donc n'olu bɛɛ y'a kɛ donc o bɛɛ ye mun b'a jira k'a fɔ ko 5 juin halisa an k'an sigi ka jate minɛ kunnaja dɔ b'a kɔnɔ halisa mais an tɛ a kunnaja nafa sɔrɔ tant que an ma hakili jagabɔ tant que an ma segi k'an miiri tant que an ma sigi ka kuma. D'accord. Professeur Clément, a yirala kuma na k'a fɔ wulikajɔ in don cɛ don mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu kulu dɔw bɛ yen minnu kɔfɛ olu ye u ɲɛsin président yɛrɛ dagayɔrɔ ma sɛbɛnni kɔrɔ o kun ye ko ye ko minnu kun labɛnnen don aw fɛ wa ou bien a ko taara kɛnɛ kan ye. C'est-à-dire que Timbo ko dɔw bɛ jamana in kɔnɔ il faut que an ka o fɔ ɲɔgɔn ye. Yani ka jigin i bin yɔrɔ la i bɛ jigin taa yɔrɔ la jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen ne tɛ se k'u faamu u k'a fɔ ko délinquants parce que n y'o communiqué dɔ fana mɛn ko fɔ ka bɔ nin délinquants dɔw ko ye des badauds badauds ye mɔgɔ min tɛ baara la taabolo t'a la baarakɛbali k'olu dɔw fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ taa jamana ɲɛmɔgɔ fɛ ne ko mɔgɔ minnu bɛ bɔ ka nkalon tigɛ jamanadenw ye k'u ka hakɛ minnu la ka mɔgɔw ka vote namara olu de ye bandits ye wa ou bien minnu de dusu kasira ma fɔ n'u taara président fɛ n k'a ka ɲi dɛ mais minnu dusu kasira n'u t'a dɔn u b'u ko yɔrɔ min na u t'u ja yɔrɔ min na u tɛ foyi dɔn bilen dusu jigi tigɛlen n'olu wulila ko an ka ɲɛmɔgɔba ye jamana ɲɛmɔgɔ de an bɛ taa f'i ye yalima mɔgɔ minnu bɛ miliyari suɲɛ jamana in kɔnɔ yan maa kelen bɛ maa 100,000 ta suɲɛ Timbo o de ye bado délinquant wa tari a minnu ta suɲɛ n'u tɔɔrɔla wagati dɔ la n'olu dimina ka fɔ a t'an bolo a fɔra t'an ye a jigiya t'an ye nka to tora maa kelen min n'o y'an bɛɛ ɲɛma ye n'an ka danaya dɔ k'an t'o fɛ yen ne m'a fɔ n ko mɔgɔ taara i bɛ k'a fɛ yen k'u ta i bɛ ka yɔrɔ kɛ cogo min na ne t'a ɲɛdɔn n k'o ka ɲi n k'o ma ɲi mais f'a ka dɔn de mun de ye mɔgɔw bila nin jamakuluba in nin kuma bannen kɔ jamakulu dɔw y'u fari ka fɔ k'u ɲɛsin président ka so ma n'i y'o faamu ka mɔgɔ nɛnɛkili faamu sabu mara bɛ kɛ ni nɛnɛkili ta fan ye i y'o faamu i b'a dɔn bi k'a fɔ k'o bɔra kulonkɛ la baba bɛ ka kuma min fɔ ni mɔgɔ min y'a lamɛn ni hakili ye i bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ ko in na joona o ye tulo kunnandi ko ye ni maa min m'a mɛn parce que Mali faamaw tulokun ka gɛlɛn de n'i y'a ye ko yɛrɛ sera yan bi a sera tulokun gɛlɛya de ma mais Tarawele ye kuma fɔ k'aw bɛ to sariya kɔ wa an bɛ to sariya kɔnɔ an bɛ to sariya kɔnɔ ɲini président fɛ ka wala sɛmɛ n'a ka régime ka to sariya kɔnɔ an bɛ to sariya kɔnɔ o wale mun kɛra o ma bɔ sariya kɔnɔ o ma bɔ sariya kɔnɔ wa an bɛ to sariya kɔnɔ hali o ma bɔ sariya kɔnɔ wa kuma na mɛn an bɛ to sariya kɔnɔ aw ye autorisation mun ɲini gouverneur fɛ o t'o kɔnɔ an bɛ to sariya kɔnɔ hali sini mais anw ta tɛ Maliɲɛnw ye i y'a faamu n'o tɛ hali sini n'an bɛ bɔ an b'a fɔ mɔgɔ ye a ye dan nin hakɛ la a kana tɛmɛ nin kan n bɛ segin a kan tuguni mais mun ye mɔgɔw nin ko in yɛrɛ la an ye mɔgɔw ye a la minnu yɛrɛ ye leader baw ye aw ka e ka to an tila kuma na o kuma na ni mɔgɔw bɔra ka na i kan bɛ Cheikh Umar Sissoco mais an ka tɔgɔ fɔ kɛ awɔ ani Musa Senko ninnu olu bɛɛ kun b'a la kaw Jim fana kun b'a la kaw Jim kun b'a la est ce que o yɔrɔ la sariya ma sɔsɔ wa mɔgɔw bɔra o k'u bɛna aw lamɛn a ka dusukasi fɔ jamaw dɔ bɔra k'u kunna yɔrɔ dɔ kan Timbo i bɛ t'i sigi i ka so climatiseur de jukɔrɔ ka kɛ énergie TV filɛli wa tari i bɛ t'o mɔgɔw de nɔfɛ i b'olu to yen de ko parce que ko polosiw bɛ yen ko polosiw ka gazi fili i bɛ t'u nɔfɛ de n'a sɔrɔ k'u bɛ lasabali i b'u lasabali n'a sɔrɔ u bɛ canaliser cogo min na n'u bɛ canaliser ten n'a sɔrɔ ko u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ci f'u ye cogo min na i b'o kɛ wa en tant que leader ou bien tu vas tenir ko parce que clarifier là non moi je pense que Cheikh Umar Sissoco a fait le meilleur choix d'un bon leader o ye ka wuli ka bila u ɲɛ waati dɔ la a y'u lasigi mɔgɔw dusu kun kasilen don n'o tɛ wuli yɔrɔ ne yɛrɛ tun bɛ yen ne yɛrɛ ko n ko aw kana taa
e ko ko mɔgɔw ka to yen nɔ mɔgɔw ma namɛ place de l'indépendance mɔgɔw ma namɛ mɔgɔw tɔɔrɔlen bɛ cogo min na n y'o de f'i ye bi n ko mɔgɔw ti taa e ko k'aw ka si yen nɔ mɔgɔw ti taa ne ko an bɛ si an bɛ tileya e tilara kuma na mɔgɔw m'u kunda yen kan parce que mɔgɔw dusu de kasilen don mɔgɔw tɔɔrɔlen don mɔgɔw nakun tɛ Mamu Diko u nakun tɛ Cheikh Umar Sissoco u nakun tɛ Tilema u nakun tɛ Kawo Jime n y'a f'i ye u dusu kasilen don u jigi tigɛlen don Maliyɛnw nakun y'u ka hakɛ de. d'accord Tilema n bɛ fɛ k'a dɔn sisan o yɔrɔ faamuyara n bɛ fɛ k'a dɔn sisan aw bɛ k'a fɔ ko président ka walan sɛbɛn a n'a ka régime régime in aw ɲɛsinnen bɛ jɔnni de ma. Baba Dakɔnɔ ka jaabi t'i bɔ i bɔ wa n m'a d'i ma. aw ɲɛsinnen bɛ jɔnni ma. aw m'a baara ci. maa o maa bi n'o y'a sɔrɔ k'e bɛ se ka Maliyɛnw ka hakɛ n'e ka fanga bɛ boli Maliyɛnw ka hakɛ kan ni o baara ma k'e fɛ an bɛ fɛ o bɛɛ de ka bɔ a la. a bɛɛ ka walan sɛbɛn. a bɛɛ. i ye kuma faamu. gouvernement président mɔgɔ Mali kɔnɔ n'o sɔrɔ k'e bɛ se ka Maliyɛnw ka hakɛ d'u ma k'o fanga b'e la k'i m'a kɛ an t'a si fɛ bilen kuma yɛrɛ tiɲɛ fɔli f'i ye kana mɔgɔ ɲini ka bɔ mɔgɔ la dɛ hali kana fana ka mɔgɔ tɔgɔ f'i la a bɛɛ de ko don mɔgɔ ne bɛ se ka décision ta k'e ma sɔn ka Maliyɛnw ka hakɛ d'u ma i bɛ kɛ ka fanga kɔnɔ a ka fanga kɔnɔ a n'a ka fanga kɛrɛfɛ k'e ma sɔn ko Maliyɛnw ka hakɛ d'u ma fo k'i ta kɛ damu ye ka Maliyɛnw ta dun ka Maliyɛnw filɛ ko Maliyɛnw fugari ye ko Maliyɛnw ye lalatɔw ye ko mɔgɔ bɛ se k'i sago kɛ Maliyɛnw na ko Maliyɛnw kan ka mara kɔngɔ kɔnɔ u kan ka mara kalanbaliya kɔnɔ u kan ka mara minɔgɔ kɔnɔ u kan ka mara bana kɔnɔ ko e ka sira tɛ Maliyɛnw na ko ni Maliyɛnw bɔra k'e bɛ bɔ ni polisiw ye polisiw bɛ gazi c'u la ni Maliyɛnw bɔra k'e bɛ mɔgɔw minɛ ka t'u don kaso la ko sabu ko dɔ kumana hali o kɛra ne yɛrɛ la ko mɔgɔ se k'u kɔnɔna kuma fɔ bilen mɔgɔ n'i sen b'a la tɔw kan fɔlɔ ye ɲuman directement ou indirectement i bɛ mɔgɔ ka walan sɛmɛ i b'i sen bɔ a la e tɛ fasoden ɲuman yɛrɛ faamaya ko tɛ koyi k'a fɔ k'i tɛ fanga ɲuman ye tɛ dɛ ne t'a dɔn yɛrɛ ko Maliyɛn bɛ sɔn cogo di Maliyɛn bɛ sɔn cogo di ka miliyari suɲɛ jamana kɔnɔ jamana min i bɛ taa quartier mun mɛn bɛɛ i tɛ 1000 sɔrɔ mɔgɔ k'e ye faama ye ne t'a dɔn faama jumɛn bɛ yen jamana jumɛn kɔnɔ Timbo ko n'o bana na o bɛ taa furakɛ Tunisie n'o bana na o bɛ taa furakɛ Faransi n'a tɛ sɔrɔ a bɛ taa Faransi n'a muso bana na o bɛ taa Tunisie Gabriel Touré bɛ yen nɔ n'i donna ka taa Gabriel Touré urgence la banabaatɔ de dalen bɛ dugu ma n'i donna i bɛ urgence kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ de bɛ barankari kɔnɔ i b'a fɔ ko an tilala guerre de la sisan d'accord taa Pongé i jɔ ka tila kuma na taa Pongé ɲɛmɛrɛ de bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ musow b'u ko kuru kɔnɔ muso minnu kelen bɛ ka to ka banabaatɔ kɔrɔ e bɛ faama jumɛn bonya o kɔnɔ k'e b'a fɔ ko ayi an ka sigi ka kuma sabali y'u to fanga la u bɛ fanga jumɛn na non. D'accord. Le Mali est devenu un pays géré par le banditisme financier et prenant le Malien dans le mépris le plus total. D'accord. Pour montrer que nous ne sommes plus un peuple, nous sommes des esclaves. Et cet esclavisme, on veut mettre fin à ça. Président Tali a kololo bi se ka bonya ko sobe jamana wala. Oh no do bi. Aw sigilen bɛ ni mun ye parce que régime kɔnɔna na an b'a dɔn k'a fɔ dɔw bɛ minnu bɛ se ka assemblée mun sigira ni mɔgɔw ma jɛn n'a ye ni mɔgɔ dɔw ma jɛn n'a ye parce que a bɛɛ tɛ. Ɔ n'o assemblée cira ka gouvernement ci. Cour constitutionnelle fana ni fɛɛrɛ sɔrɔ olu la sariya sira fɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ bɔ kow la wa. N'i bɛ kɛ tɛ fɛ ka taa ni ye namara kɛ a k'olu bɔ yan wɛlɛ fɔlɔ kɛ a ka ŋaniya yira kɛ a k'a ka assemblée o ye fɛɛrɛ dɔ ye ci ka cour constitutionnelle ci a b'a yira k'a fɔ ko ja k'a bɛ Maliyɛnw lamɛn n'o tɛ kabini an bɔra a ma kuma gouvernement u bɔra communiqué kɛ communiqué je vais pas communiquer ne tɛ fɛ a commenter yɛrɛ u bɔra dɔrɔn u ye dɔ fɔ ten parce que n'u ma dɔ fɔ mɔgɔw bɛna fɔ o kuma a kɛra cogo di kuma mɔgɔ tɛ jamana kɔnɔ mais ne b'a dɔn porte-parole min bɛ gouvernement na n'i bɛ ka kun b'a lamɛn sans sɔrɔ ko in tɛ taa mais bɛ fɔ min fɔ n balimakɛ Traoré pour que a kuma nɔgɔya mais est ce que bi aw organisé len don aw bɛ ka mun laɲini kɛ n'a kɛra a kɔlɔlɔ kana se jamana ma 2012 k'an y'a ye mɔgɔw y'u yɛrɛ ta mɔgɔw y'u cɛ ka taa Burukina IBK bɛ bɔ fanga la bi sini transition bɛ sigi tout de suite c'est-à-dire que k'a fɔ k'an bɛ ka jamanadenw ta ka taga bila an kunfɛ dɔw b'a ko c'est aventuré tɛ dɛ. O labɛnw sabatilen nɔfɛ wa bɛɛ sabatira k'a ban k'a fɔ n'i bɛ k'a bɔra la ala k'an kisi n m'a kisi a ma o ma n'i bɛ k'a sara Mali bɛ wuli de wa k'i bɛ ka nin tɛ minɛ ka taa avion dɔ kɔnɔ avion ka bin Mali bɛ wuli wa c'est qu'il faut qu'à un moment les gens réfléchissent de façon rationnelle k'a fɔ mɔgɔ ko tɛ mɔgɔ dɔ tɛ jamana kɔnɔ. mais a tɛ na ni rupture constitutionnelle ye est ce que ni nin kɛra bi n'a bɛna ni rupture constitutionnelle est ce que bi a kɔlɔlɔ ma bon dɛmɛbagajɛkulu minnu bɛ yen u bɛna se k'an dɛmɛ wa. on a eu c'est une question de consensus. partenaire u tɛna taa n'u yɛrɛ ye. partenaire si tɛ taa u n'u bɛ partenaire la wa partenaire ka wari bɛ tile ka dun yan partenaire yɛrɛ u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na de n'o tɛ a nege foyi tɛ mɔgɔ si la mais min f'i ye Burukina a kɛra yen nɔ. Rupture constitutionnelle kɛra Burukina b'o sara ko sisan an ka commerçants bɛ taa fɛn san Burukina ka na a kɛra Égypte diɲɛ wulila wa Tunisie diɲɛ wulila wa Algérie diɲɛ wulila wa o tuma olu ka bon ni Maliyɛnw ye olu ka fisa ni Maliyɛnw ye olu ka kekun ni Maliyɛnw ye
mais mi fiye ka fɔ mɔgɔ bɔ bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ bɔ bɛ jamana kɔnɔ ne Clément tɛ IBB ka bɔ i bɛ nin sigi a bɛ se ka jamana mara f'an ka sɔn de ma ni bani yɛrɛ bolo dɔrɔn o de b'a to i bɛ jɔ yɛrɛ la ni jɔ yɛrɛ la i bɛ kɛ jɔn ye i bɛ Musa Tɛmini bɔ ka Traoré sigi ça change quoi la solution qui change au moins ni tɛna sigi namara kan c'est dire que un moment il faut qu'on se respecte dans ce pays un moment an ka ɲɔgɔn bonya tɛ dɔwɛrɛ ye an kana fɔ ko ni karisa tɛ yen ko foyi tɛ o tɛ tiɲɛ hali ni ye a bɛ komi sisan i k'a fɔ ko n'i ye professeur Clément faga ko ekɔlidenw tɛ kalan mun na ekɔlidenw tɛ kalan professeur Clément ɲɔgɔnna baden bɛ yen i bɛ baba ta dɔrɔn ka na jɔ dɔrɔn ekɔlidenw b'a fɔ dɔrɔn ko dɔ jɛlen don dɔ ye n ta banna kalan in bɛɛ kelen c'est à dire que f'an ka dɔn il y a personne qui est indispensable et le cimetière est rempli d'hommes qui se croient indispensables. D'accord. I bɛ k'a bɛ bɔ yen dɔ wɛrɛ bɛ na a fɔra dɔ kɔ a yɛrɛ kun ko k'o ma ɲi k'ale ko k'a tɛ ma ɲi k'a tɛ se ka taga o k'a ka dégager ATT bɔra ale nana mais ATT n tɛna fɔ ATT fisayara ale ye nka bi kɔni maliyɛnw bɛ yɔrɔ min na ne t'a dɔn ko mɔgɔ min bɛ fɔ i bɛ k'a kɔ k'i b'a kɛ ka juguya a tɛmɛ i bɛ ka taa kan ne ɲɛ t'a la ne t'a a cogoya foyi la k'i bɛ jigin nin dugu ma i tɛ jigin dugu ma c'est à dire i jiginnen dan ye karo ye koyi i tɛ jigin nin dugu ma donc maintenant il faut que ninnu de ka a dɔn k'a fɔ k'u kan ka fara jamanadenw kan n'a sɔrɔ k'u bɛ jamana in fɛ parce que u ma taa i bɛ ka fɛ k'u bɛ ka fɛ dɛ u taara i bɛ ka fɛ sabu i bɛ ka lawuru dɔ de d'u ma u ka parti politique an'u ka jɛkuluba minnu bɛ yen u taara i bɛ ka fɛ ko i bɛ ka lawuru dɔ de d'u ma o lawuru min n'o ma dafa ale yɛrɛ ko ko awɔ k'u bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ ko jamanadenw bɛ ka min ɲini k'o ye tiɲɛ mun b'aw bali hɔrɔnya danbe l'histoire yɛrɛ tiɲɛdara sa an mɔdenw n'aw kulomasamaw b'a fɔ ko ja k'olu mɔgɔw fana tun b'a dɔn a tiɲɛ kɛnɛ kan a ye fara jamanadenw kan ɲɔgɔn musala ka bɔ a la min tɛ se ka min dilan o tɛ se k'o dilan o a komi n'i ye ne ta sisan nin ye sociologue de ye pour ka taa nin ka kalan kɛ n tɛ se ne m'a kalan kɛ les juristes plutôt pour ka taa juriste droit kalan kɛ ne m'a kalan kɛ i bɛ se ka taa n sigi dɔrɔn mɔgɔw kuma tɛ ne tɛ se ne ye philosophie kalan de kɛ n'i ko ko baba fana kana ko ka taa cours de philosophie la sur l'histoire de la pensée politique et philosophie a tɛ se mais an dun bɛɛ mɔgɔ kalannen ye a ye nin ko in to tan n balimakɛ a ye maliyɛnw ka hɛrɛ d'u ma mais maliyɛnw ka hɛrɛ bɛ bɔ aw yɛrɛ yɔrɔ a k'a fɔ e bɛ kɛ mais solution tɛ se ka sɔrɔ a la k'a sɔrɔ mun tɛ jamana ɲɛmaaya Clément aw yɛrɛ ka solution wɛrɛ jumɛn b'aw bolo bi ka ci fɔ Traoré kɛ a ye ci mɛn ka ban a ye ma tila o a y'a fɔ e bɛ kɛ Traoré komi aw yɛrɛ ko k'aw bɛ se k'a sɔrɔ a y'a fɔ a ye joona k'a kana to ko in ka tiɲɛ a kana to an mɔdenw n'an denw k'a fɔ ko tiɲɛni kɛra Mali kɔnɔ maaw ye fɛn min kalifa a la a ma d'a ma diyagoya la a m'a minɛ mɔgɔ la faga la aw yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan komi aw de b'a ka tɔn kɔnɔ a k'a fɔ a ye wa komi ko filɛ to an kɔni anw yɛrɛ miiri la an tasira nin ko in tiɲɛn'i bolo fɛn tɔ di anw yɛrɛ bɛ fara jamanadenw ma an b'a dilan a ye n'an bɛɛ ka parce que il peut pas gérer ce pays avec cette cour constitutionnelle avec cette assemblée avec ces régimes ce n'est pas possible IBK est arrivé au bout du rouleau. n'a ye régime bila aw bɛ se k'a to ale bɛ se ka to yen wa o bɛɛ bɛ IBK de bolo ale bɛ se ka to yen ka tɔw baba ye kuma ban koyi baba ko k'a bɛɛ bɛ IBK de bolo a ko n ye n dola ci ka taa équipe dɔ in fan fɛ ŋ'olu bɛ dola ci ka segin ma an ye dolan ci bon don an ye dolan bila ka taa a ka dolan segin an ma n'a ma segin o kɔrɔ ko an bɛ taa dolan ɲini de d'accord a bɛɛ b'ale de bolo ka assemblée ci o ka cour constitutionnelle ci o ka gouvernement ci o walasa ale yɛrɛ ka to fanga la o a bɛ dilan cogo di a bɛ kɛ n ka bɛɛ bɛ IBK de bolo ou bien n ka sirataw la n'a jɔ cogo min na a b'a kɛ ten n'aw bɔra ne bɛ polisiw ni gendarmew ni sɔrɔsiw bila u b'aw faga foyi tɛ bɔ a la ne ye manden masa de ye maliyɛnw fana sigilen b'o ko Sori Ibrahima Traoré aw minnu bɛ majorité la aw bɛ régime fana kɔnɔ aw kɛn bɛ ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ bi pour que don nataw la an ni Clément ninnu ka jɛkulu ka se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ka bɛnkan sɔrɔ jamana taabolo la ni y'o tamaseere dɔ ye parce que an tun b'a ni an tun tɛ Clément ninnu jate n'an tun labɛnnen tɛ kuma ɲɔgɔnya kama u fɛ ne tun tɛ kɛnɛ in sɔrɔ yan parce que n b'a dɔn ni nana ko ni a bɛ na kumaw falen n b'a dɔn ko an bɛnnen bɛ ko dɔw la mais an ka kunkilennaw gɛlɛyaw an bɛnnen b'olu la nka fɛɛrɛ min kan ka sɔrɔ gɛlɛyaw la an bɛnnen tɛ olu la donc n y'o dɔn ko a bɛ yan n nana cogo min kuma ɲɔgɔnyaw daminɛna ka ban Timbo Mali ye jamana ba an b'a mɛn k'aw wulila ka s'u ma an y'a mɛn ko MINUSMA ser'u ma kunun ale ni CEDEAO mɔgɔw mais an ma aw ta mɛn fɔlɔ majorité parti mɔgɔw fɛn min bɛɛ bɛ kɛ o bɛɛ tɛ dɔn o yɔrɔ la nka a bɛ na jɛya bɛɛ ma mais ka a se ka bɔ i la k'a fɔ kuma ɲɔgɔnyaw daminɛna ka ban wa jamanadenw ka ŋunankan IBK y'a mɛn gouvernement y'a mɛn wa an y'a kɔrɔ fana faamu wa minnu fana bɔra an dalen b'a la k'a fɔ Mali u tɛna sɔn ka foyi kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara malidenw ka gɛlɛya kan parce que jamana in ni fɛɛrɛ bɛ an bolo fɛɛrɛ min n'an b'an kɔ sɛmɛ o la
ka se ka bɔ gɛlɛyaw kɔnɔ gɛlɛya minnu ni bɛɛ lajɛlen bɛnna kan bi ko o ye jamana lamini o ye basigi de ye i ye misaliya fɔ san 2012 2012 kɛra yan jamanadenw fanba bɛnna kan ko gɛlɛyaw bɛ yen jamanaden dɔw murutira k'u kɔgɔ da fanga kɔgɔ la mun fɔra o la ko jamanakuntigi Amadu Tumani Ture k'a ka fanga bila o fanga bila na kɛ sababu ye ka wolokow na bɛɛ b'o dɔn jamana région 3 n'o ye an ka sigida belebeleba 3 ye o bɛɛ lajɛlen bɔra jamana bolo tile 3 kɔnɔna la min ɲɔgɔnma de ka kɛ Mali la an bɛ o de nagasa kɔnɔ ale de o t'a yira k'a fɔ ko an bɛna an yɛrɛ lajɛya koyi nka Ibrahim Boubacar Keita ye fanga ta gɛlɛya min kɔnɔ a ka ca Ala fɛ ni jamanakuntigi Amadu Tumani Ture ni dankari tun ma kɛ o ka fanga la nin kɛcogo in na a dɔw la an bɛ ka gɛlɛya dɔw kuma fɔ bi an ko tɛ dɔw kuma fɔ donc anw b'a dɔn k'a fɔ hakilimaw de don u bɛ o kɔrɔ faamuya peut-être ka tɛmɛ hali anw kan donc kuma ɲɔgɔnya daminɛna ka ban wa ni Ala sɔnna dɔ bɛna tigɛ ka bɔ Guloki boloda la k'o fara a jufada kan an b'a ɲini professeur Clément ninnu fɛ u k'u bolo da o dusu kan u k'a dɔn k'a fɔ jamanakuntigi tɛna fɔ k'a fɔ an mago tɛ aw la k'a fɔ an bɛ polisiw labɔ an bɛ gendarmew labɔ o ŋaniya tɛ gouvernement kɔnɔ o ŋaniya tɛ président la dialogue mun fɔra communiqué kɔnɔ o kɔrɔ de y'a jamanakuntigi bɛna sigi n'o ye wa a bɛna sigi n'o ye ka kuma wa fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen ayi jamanakuntigi olu bɛ fɛ ka sigi n'o de ye ka kuma o jamanakuntigi de bɛna sigi k'a kɛ wa a bɛna mɔgɔ de bila k'a kɛ wa a bɛna danaya ta bi jateminɛkɛlaw ni ɲininikɛlaw caman y'a yira k'a fɔ bi jamanakuntigi kelen de bɛ se ka nin ko in ɲɛnabɔ awɔ o ye jateminɛkɛlaw ka hakilina nka jamanakuntigi ye jamana marabaga de ye n'i y'a ye u y'u ɲɛsin ale ma a t'i n'a fɔ ale yɛrɛbakun de ko don u mago b'a la de fɛɛrɛ ni dabali min bɛna ta a ka ta yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ se ka kɛ instance de décision yɔrɔ min bɛ se ka kɛ yɔrɔ sigida ye sigida min bɛ se ka layidu ta k'a waleya peut-être jamanakuntigi bɛ se k'a fɔ yɛrɛ k'ale y'a ka danaya da professeur Clément kan k'o k'ale ka haut représentant ye o ni faso jama ka kuma pour que a ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ haut représentant ko ka d'a ye cogo min ala n bɛ k'o min f'i ye sariya ko de don Dakone y'a fɔ cogoya min na sariya ko de don sariya bɛ yamaruya di jamanakuntigi ma a yɛrɛ ka fasoden minnu bɔra ni u yɛrɛ y'a fɔ bi ko mouvement du 5 juin a k'u wele k'a fɔ a ye na an ka sigi min b'a fɛ a y'a fɔ ne yɛrɛ ye ni n baarakɛɲɔgɔnw an ka lamɛn an ka jaabi sɔrɔ a la a bɛ se k'a ka danaya da mɔgɔ dɔ kan mun ni a b'a bisigiya k'a fɔ professeur Clément n'a ka jama ani Imam Mamudu Diko ani tɔw n'u ka jama u bɛ se ka da karisa la k'a fɔ o ka kɛ u kuma ɲɔgɔn ye o tuma na pour que fɛɛrɛ ni jaabi ka sɔrɔ ka k'o la a bɛ se ka olu yɛrɛ dɔ la kelen jateminɛ o fana kɛra histoire kɔnɔ o ninnu peut-être u bɛ k'a fɔ ko ne nka hali ni ne y'u wele k'an sigi i b'a sɔrɔ an bɛ se ka mɛn ka sɔrɔ an ma ɲɔgɔn faamu ko dɔ kunna ni n ko n b'u ci n ka premier ministre ma u b'u ci n ka gouvernement mɔgɔ dɔ ma a bɛ se ka kɛ o tɛ k'u hakilina ye nka u cɛla minisiri kɔrɔ Cheikh Oumar Sissoko bɛ yen o ye nka hakili juru ta ni ne ye a ye mara kɛ jamana kɔnɔ minisiri kɔrɔ wɛrɛw bɛ yen minisiri kɔrɔ wɛrɛw bɛ yen professeur Clément bɛ yen o ma minisiriya kɛ Zango i k'a fɔ k'a ye gouvernement ka minisiri so Choguel ninnu bɛ yen Musa Senko ninnu bɛ yen minisiri kɔrɔ caman b'u cɛla n kɔrɔ Kawu Jim yɛrɛ bɛ yen olu ye politiki mɔgɔ kuraw ye minnu fana ni diinɛ kasa b'u fɛ u ka ko la donc a bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko Imam Mamudu Diko yɛrɛ ale y'an ka imam ye Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ dagawuli teri don donc a bɛ se k'a fɔ nin ye imam ye danaya b'a kan o tuma a ye Mali Haut Conseil islamique n'o ye silamɛya diinɛ mɔgɔw ka kuluba a y'o ɲɛmɔgɔbaya kɛ a ye jɔyɔrɔba caman fa jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan o tuma jamanakuntigi kuma jaabi bɛ ale de bolo parce que jamanadenw ye fɛn ɲini jamanakuntigi de fɛ u y'o min fana kɛ u ma k'u kun fɛ porte politique de b'a la o u y'u ka revendication pan gouvernement kan k'a pan diɲɛ bɛɛ kunna k'a ɲɛsin jamanakuntigi ma o ye bonya de ye o tuma jamanakuntigi de b'u jaabi ni jamanakuntigi y'u jaabi ni kuma bɔra kuma sina bɛ bɔ ni jamanakuntigi ye jaabi min fɔ u ye n'o jaabi y'u munafan o tuma olu fana b'o jaabi kɔmasegin kɛ mais ne kɔni hakili la tigɛlen don min na ni siga t'o la fiyewu Mali gouvernement bɛ bolo min kan ni siga tɛ o la fanga sɛŋɛnɛma tintintɔnw bɛ bolo min kan o de ye k'a fɔ an balima minnu bɔra le 5 juin tɛmɛlen u ye munankan min kɛ ani faso jamakuluba min bɔra ka fara o kan ni maa si tɛ se k'a fɔ ko i b'i ɲɛ tɛmɛ o kan ou bien k'i b'o jate i n'a fɔ o tɛ foyi ye jamana in kɔnɔ o tuma fo fɛɛrɛ ka kɛ kumaɲɔgɔnya ka don an n'u ni ɲɔgɔn cɛ wa munankan min b'u la hami min b'u la n'o kɛra sababu ye jama ka bɔ ka fara o kan nin cogo la
fɛɛrɛ ni dabaliw ka sɔrɔ pour que olu ka se ka taa ka d'accord Baba Dakono an bɛ fɛ k'a dɔn bi climat ninnu ka wulikajɔ in u bɛ ka laɲini minnu kɛ solution politique jumɛn b'a la ani solution juridique mun b'a la aw yɛrɛ fɛ u ka laɲini ninnu solution juridique fɛn fɛn b'a la bi a caman bɛ daminɛ solution politique de a dɔ ye jumɛn ye an hakili la mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko article 50 o ye constitution na o ye président yamaruya pouvoir exceptionnel mais pouvoir exceptionnel bɛ na hukumu dɔ de pouvoir exceptionnel bɛ kɛ de ni institution ma marché tugun c'est à dire gɛlɛya fanga balilen donc i b'a dɔn fangasow bɛ yen cour constitutionnelle bɛ yen cour suprême bɛ yen assemblée nationale bɛ yen donc n'olu ka baara tagabolo gɛlɛyara fo jamana kɛlɛ ko ka jɔra yamaruya dilen don président ma a ka pouvoir exceptionnel ta o pouvoir exceptionnel la ala bɛ se ka jamana mara ni sariya ye gouvernement yɛrɛ bɛ mun ta n'a fɔra ko ordonnance a bɛ se ka koba caman kɛ donc ni i y'o jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko jamana yɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ni mɔgɔ dɔw ko ko jamana ɲɛmɔgɔ de bɛ gɛlɛya in sababu la i tɛ se k'i to o kɔnɔ ka tila k'a fɔ k'i bɛ jamana ɲɛmɔgɔ bɛ sariya ta mun bɛ dɔ fara halisa a ka pouvoir kan donc n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ko o fɛɛrɛ in tɛ se ka marcher kosɛbɛ fɛɛrɛ mun bɛ marcher o ye an bɛ sanga min kɔnɔ bi ni bɛɛ sɔnna ma Traoré sɔnna ma minnu y'a fɔ an bɛ gɛlɛya sanga de kɔnɔ gɛlɛya sanga bɛ na ni sacrifice de sacrifice i bɛ jɛ fɛn dɔw de kɔ a bɛ na ni compromis de bi mɔgɔ damadamani bɛ yen ni olu bɛ kan ka président dɛmɛ a ka baara la olu kan ka jɛ fɛn dɔw kɔ walasa ka ko nɔgɔya juridiquement président yɛrɛ bolo walasa a ka se ka bɛnkan sɛbɛn dɔw ta o tɛmɛnen kɔfɛ politiquement halisa minnu kumana bi n'u dɔw kumana kunu halisa kuma ɲɔgɔnya kana tɛmɛ et puis kuma ɲɔgɔnya kana kɛ dɔrɔn furukufuruku bɛ mɔgɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ walima dɔw ye dɔw ka dusumakasa ta ba la olu dɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya in kan ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ni bɛɛ de cɛ a bɛ wagati damani bɔ mɔgɔba dɔ an ka jamana mɔgɔba dɔ bɔra ka kuma a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ kalo kelen bɔ a bɛ k'a ɲini ka jamana ɲɛmɔgɔ ye a ma ye o conseil président o conseil président kuma in bɛ mɔgɔ bɛ jɔrɔ parce que i tigi kun tɛ se k'a miiri n'a tilala n'i ye tilema y'o mɛn a ta kan ka ko a fɛ k'a fɔ ko a ye kalo 3 kɛ ko a ma jaabi sɔrɔ donc o conseil président yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko a ye kalo kelen kɛ a bɛ k'a ɲini ka jamana ɲɛmɔgɔ ye a ma ye donc dankari kan ka kɛ o ko ninnu de la jamana ɲɛmɔgɔ kan ka kɛ mɔgɔw lamɛnli de la a fɔlɔ ye jumɛn an halisa n y'o fɔ n ko kunnaja dɔ b'an kan ni ye Clément ninnu lamɛn u bɛ kuma caman fɔ u bɛ ko caman fɔ nka halisa u ma dabɛ tugu u y'a yira k'a fɔ ko Mali ko de don donc Clément ninnu kan ka halisa Mali bila u ka laɲiniw sanfɛ Mali mara bɛ minnu fana bolo u kan ka Mali bila u ka mara sanfɛ c'est à dire mara b'aw bolo aw bɛ jɛ fɛn dɔw kɔ n'olu fana bɛ jɛ fɛn dɔw kɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun de da ka di Mali la u bɛ tɛmɛ o sira fɛ o kuma ɲɔgɔnya kan ka kɛ mara tagabolo kan mais mɔgɔ man ka ɲina min kɔ fɛn minnu kɛra dusumakasi ninnu sababu ye u man ka ɲina o de kɔ n y'a fɔ accord politique de gouvernance fiɲɛ dɔ kɛra a b'i n'a fɔ ɲina kɛra dɔɔni dusumakasa ninnu kɔ parce que sabati nana dɔɔni mɔgɔw bɛnna ko dɔ la hali ni bɛɛ ma bɛn mɔgɔ dɔw ni mɔgɔ dɔw bɛnna ko dɔ la nka nɔ caman ma bɔ mɔgɔw ka dusumakasi na donc ni jeu in n y'a fɔ cogo min na plus an bɛ taa gɛlɛya kɔnɔ plus fɛɛrɛw bɛ dɔgɔya donc ni jeu in mɔgɔw mana bɛn min na mɔgɔw kana ɲina sababu minnu nana ni dusumakasa donc fɛɛrɛ n ye mun f'i ye fɛɛrɛ juridique bɛɛ sigilen don fɛɛrɛ politique de kan ne bɛ fɛ n ka don kuma na halisa n bɛ don a la par exemple député dɔw bɛ yen bi ni an bɛɛ sɔnna k'a fɔ ko mankan caman bɔra député kalata in de senfɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ assemblée dissoute parce que assemblée n'a dissoudra bi a fɔra ko miliyari Traoré bɛ se k'an ka kuma lakili n'a jɛngɛnna a fɔra ko miliyari 16 de tora député kalata in na madala ni o ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ gouvernement bolo bi ka se ka kalata wɛrɛ kɛ a bɛ ɲini partenaires fɛ madala ni partenaires an bɛ hukumu kɔnɔ bi k'u bɛna fɔ k'u bɛ miliyari 16 don élection wɛrɛ donc assemblée dissoute ka tɛmɛ o bɛɛ kan assemblée mana dissoute kalata bɛɛ bɛ na ni tension de a bɛ kɛ komi i bɛ tension lakura ye kɔrɔ nka député damadama de bɛ yen bi ni mɔgɔ caman olu ka kalata de nana ni olu ta sugantili de nana ni mankan caman ye olu députés bɛ se ka jɛ u jɔyɔrɔ kɔ n'olu députés jɛra u jɔyɔrɔ kɔ o bɛ kɛ an ka élection organisée fan bɛɛ an bɛ élection organisée olu bɔra yɔrɔ min na dɔrɔn o bɛ se ka kɛ a yɔrɔ fɔlɔ ye cour constitutionnelle ni o bɛ pour que élection yɛrɛ ka organiser juin mɔgɔw ka sɔn parce que cour constitutionnelle niyɔrɔba bɛ mɔgɔw ka furuku la o baara kelen bɛ se ka kɛ cour constitutionnelle la walasa mɔgɔw dalen don minnu na olu ka kɛ o yɔrɔ la kalata la mɔgɔw nimisi ka wasa nka o ye baara ɲɛbila ka dɔw bɔ yen ka dɔw b'o place la président an ka constitution na président tɛ se ka mɔgɔ bɔ cour constitutionnelle fɛɛrɛ jumɛn bɛ kɛ sisan pour que
mɔgɔ ka sɔn cour constitutionnel ni mɔgɔ cour constitutionnel ne yɛrɛ kɔni ni ne tun ye juge constitutionnel ye nin ko ninnu bɛɛ kɛra fɔra ko nin bɛɛ ŋaniya taara ka sin ne ma ne yɛrɛ bɛ baara bila ka sɔrɔ ala ma fɔ ko ne gɛnna ou bien ne ka mandat banna mais tɛmɛsira wɛrɛw bɛ yen nɔ pour que u ka se ka tɛmɛsira fɛn fɛn bɛ yen a b'olu yɛrɛ de ka cour kɔnɔ an y'a ye 2018 élection na opposition mɔgɔw ye cour suprême écrit ka se ka dɔw réquiser o bɛɛ ye sariya mɔgɔw ka fɛɛrɛw n'u ka ŋaniyaw de ye foyi tɛ yen bi et puis an ka jato fana ne yɛrɛ mun ye n bɛ sariya kɔnɔ dɔɔni ne yɛrɛ tɛna sɔn k'a fɔ ko ka yamaruya di président ma a ka cour constitutionnel bɔ yen parce que o ye ko gɛlɛnba de an bɛ ka mun daminɛ parce que bi a ka d'an ye a ka cour constitutionnel bɔ yen an b'a yamaruya a ka bɔ yen sini n'a bɔra ale fan fɛ dun an bɛna sɔn parce que cour constitutionnel tɛ yen mun pour que ka président sago kɛ n'a mana kɛ président sago la mɔgɔ a k'a b'a bɔ yen donc a bɛ fɔ o la ko précédent donc gɛlɛya kɔnɔ an kana décision joona joona dɔw ta min kɔlɔlɔ bɛ se ka s'a ma donc fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ yen a bɛ cour yɛrɛ de kɔnɔ donc a bɛ cour kɔnɔ cogo di parce que ni ye fɛɛrɛ kelen bɛ article 13 u ka règlement non loi organique u ka loi organique kɔnɔ article dɔ bɛ yen min b'a jira k'a fɔ ko cour mɔgɔ dɔ cour tɛ se ka bɔ yen n'i sigira i tɛ se ka bɔ yen cogo si soit empêchement ou bien i balila wa olu bɛɛ kɔfɛ i bɛ se ka bɔ yen cogo min na o ye ni cour mɔgɔw yɛrɛ sigira k'a fɔ nin ye ko dɔ kɛ donc a tigilamɔgɔ yɛrɛ tɛ kɛ yen a ka o kulu in kɔnɔ min bɛna a bɔ yen a ka baara la cour mɔgɔw yɛrɛ dɔrɔn de bɛ se k'u ɲɔgɔnna dɔ bɔ yen u ka baara k'u ka danaya t'a tigi kan k'u ka danaya t'a tigi kan tugun donc o ye sira dɔ ye nka hɔrɔnya yɛrɛ ou bien baara taabolo yɛrɛ parce que cour yɛrɛ ka baara de jamana ka se ka boli normalement mais ni jamana tɛ se ka boli normalement parce que ne yɛrɛ a bɛ ka fɔ ko ne yɛrɛ de bɛ ka jamana boli normalement ne fɛ ni mɔgɔ tɛ se ka ne bɔ yen fiyewu ne yɛrɛ bɛ se ka n yɛrɛ bɔ yen wa ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ bɔ yen o bɛ se ka kɛ solution dɔ ye mais olu bɛɛ ye solution extrême de ne hakili halisa cour an bɛ se ka olu to yen sigi ka fɔ bɛ se ka kɛ olu ka ko la jateminɛ bɛ se ka kɛ élection ka kɛ a ka s'u ma hakili la bɛɛ ye nin cikan in faamu k'a fɔ ko yamaruya tɛ mɔgɔ si bolo ka jamana kɔnɔdenw ka mɔgɔ sugantilen bɔ yen ka ko wɛrɛ bila yen donc hakili la bɛɛ y'o cikan in faamu donc élection partielle mun bɛna kɛ ni mɔgɔw ye walan sɛmɛ o bɛ kɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na mɔgɔw sakona sira fɛ o kɔfɛ mais mun ye assemblée ta i y'a jira k'a fɔ député minnu ni gɛlɛya b'olu tacogo la olu bɛ se ka bɔ yen ka élection wɛrɛ kɛ n m'a fɔ olu bɛ se ka bɔ yen dɛ ko fila de don soit assemblée bɛɛ bɛ bɔ yen o de yamaruya bɛ président bolo soit député yɛrɛ b'a bɔ u yɛrɛ la ka walan sɛmɛ n'olu ye walan sɛmɛ cour constitutionnelle b'u ka vacances constaté a cour constitutionnelle b'a ye k'a fɔ ko député bulon dɔw vide la ni o kɛra a bɛ fɔ ko élection partielle de bɛ organiser donc par exemple u yɛrɛ de b'a bɔ u yɛrɛ la ka démissionner o de bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ dɔ olu fan fɛ ka tɔw to yen olu k'u ka baara kɛ voilà pour que élection générale kana organiser o bɛɛ ye fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ parce que halisa an bɛ hukumu mun kɔnɔ président yamaruyalen don fana k'a bɛɛ ci o fana yamaruya bɛ président bolo o fana bɛ se ka kɛ solution ye mais ne fɛ o bɛ na ni gɛlɛyaba ye parce que o bɛ na ni nafoloko gɛlɛya ye o bɛ na ni tension yɛrɛ gɛlɛya parce que élection a mana kɛ cogo o cogo élection bɛ na ni tension de an dun ka kɔrɔnfɛn yan fan sumalen tɛ camancɛ yan fan ka gɛlɛya a bɛ komi an bɛna gɛlɛyaw tension la kuraya tugun quoi président b'a dɔn sariyaso sɛbɛn n'a fɔra k'a taara ka san 5 de kɛ ninnu bɛ k'a ɲini a ka walan sɛmɛ président de la république a ka san 5 kɛ Clément ninnu ka jɛkuluw bɛ k'a ɲini a ka walan sɛmɛ o bɛ se ka waleya sariya fɛ wa n'an tila an tɛmɛn'o kuma fɛ a bɛ se ka démissionner wa n'an tila an tɛmɛn'o kuma fɛ a bɛ se ka jamanadenw bɛ se k'a bila k'o kɛ yan k'a sɔrɔ san 5 in ma se a bɛ se ka démissionner président démissionner la ka kɔn ale ɲɛ a bɛ se ka jagosa ka démissionner Amadou Toumani Touré jagoyala de ka démissionner parce que hali i b'a ka audio lamɛn a bɛ ka démission in kalan tuma min na a b'a fɔ ko ale ma se ka baara kɛ kabiri dugu jɛra parce que marifa ci mankan o bɛ fɛn ma caya donc a ma se ka u y'a bali ka baara kɛ donc halisa mɔgɔw y'u ɲɛ ci ko dɔw kan mais hali Amadou Toumani Touré ka démission in a jagoyala de ka la démissionner nka n bɛ segin kuma na k'a fɔ ko o tɛ fɛɛrɛ ye nin wagati in na fɛɛrɛ tɛ wagati in na k'a jira k'a fɔ ko o tɛ ko mɔgɔ tɛ se ka bila i bɛ ka nɔ na mɔgɔ caman de bɛ yen minnu bɛ se ka ko caman kɛ a ma se ka min kɛ wa sini mɔgɔ caman a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ na mun bɛ ko kɛ a ma min kɛ nka a tagali cunni o bɛ na ni ka sɔrɔ fɛɛrɛ tɛ an bɛɛ ma bɛn min kan o bɛ na ni gɛlɛya min ye o sangani kɔnɔ an bɛ hukumu kɔnɔ bi mada la k'a fɔ ko mɔgɔw ka dusumakasa bɛ yen an bɛ se k'a ta ba la ka mɔgɔw nimisi wasa ka mɔgɔw dusu suma donc o bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛ ye misali la o mana kɛ an t'a ɲini o mana kɛ an bɛ to kɛlɛ la tuma min na k'a fɔ non nin ne kan ka k'a ye nin ne kan ka k'a ye nin ne kan ka k'a ye mɔgɔw ka dusumakasa dɔ bɛ fara a kan halisa u bɛ kɔrɔtɔ halisa donc u bɛ wuli k'u ɲɛsin anw yɛrɛ ma an minnu bɛ a ko kɛlɛ la ka fara o kan kɔrɔnya fan fɛ
mangan dɔ bɛ yen o bɛ kuraya cɛmancɛ yan fan fɛ mangan dɔ bɛ yen Bamaciw na sira sɔrɔ ka don Bamako bɛɛ bɛ se ka bɛn Clément kan bi nka Sikasokaw b'a fɔ ko k'olu ma jɛn ni Clément ye an bɛ mun de kɛ walasa ka Sikasokaw lasɔn parce que an ma na ni sariya ye mun bɛ Clément lasigi an kunna an bɛ mun de kɛ ka Sikasokaw lasɔn donc bɛɛ misaliya pour que k'a jira a ma fɔ a bɛ se ka kɛ a tɛ kɛ ten dɛ a bɛ se ka kɛ a bɛɛ bɛ kɛ ka ɲɛ nka o de la an b'a fɔ an ɲɛ t'a la a bɛna wale mun na donc min bɛ yen sisan n y'a fɔ n ka kuma na n ko tɔ dɔɔni ma ɲɛ halisa an k'o tɔ dɔɔni tɔgɔtɔ min bɛ se ka kɛ o sangani kɔnɔ an k'o kɛ sinon tiɲɛ tɛ fila ye o Tarawele da sera a ma gɛlɛya bɛ yen an ye fɛn caman kɛ an ye ministre bɔ an ye premier ministre bɔ yen nka a bɛɛ la a ma ɲɛna mun de bɛ se ka kɛ sisan n'a hakili la ɲuman ye mun ye an ka jɛ ka mara kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka jɛ ka sɔn ka jɛ k'a ni mɔgɔ dɔw bɛna mara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa mɔgɔw ka se ka bɛn fɛn dama-damani na. D'accord mun ye désobéissance civile ye jamanaden k'u ban k'u ka hakɛ di jamana ma o bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ jumɛn yɛrɛ fɛ ka d'a kan Clément ninnu ka laɲiniw na o b'a la fana. Bon a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye mais ala kana s'o ma hali ni mɔgɔ 5 de bɛ bɔ carré kɔnɔ don o don parce que kabiri nin ko in daminɛna comme an ka baara ye ɲinini ni fɛngɛ ninnu ye mɔgɔ caman bɛ weleli kɛ k'an ɲininka nin ko bɛ cogo di bɛɛ de jɔrɔlen don or que Mali dun bɛ yɔrɔ min na ça veut dire mɔgɔ si tɛna i ka investissement kɛ Mali la minnu tun bɛ fɛ ka na investissement kɛ u b'u jɔ dɔɔni partenaire minnu bɛ ka jamana dɛmɛ u sirannen don donc olu bɔ hali n'u bɛ fɛ ka fɛn dɔw lawaleya u b'u jɔ dɔɔni ka jateminɛ kɛ donc a bɛ ko jamana bɛ jɔ de quoi ni hali ni ka se a ma se désobéissance civile ma hali mɔgɔ 5 minnu bɛ bɔ mɔgɔw bɛ jɔrɔ parce que u b'a fɔ halisa jamana basculer tɛ et puis a bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ wɛrɛw b'u profiter ka ko wɛrɛw kɛ parce que jamana halisa fanga tɛ fanga la n'i ko n bɛ kuma fɔ. D'accord Clément kumakan laban na ka d'a kan Baba bɔra ka kuma caman fɔ ka da olu kan aw yɛrɛ ka wuli ka jɔ aw bɛ fɛ ka na a ko laban cogo di ka d'a kan an y'a ye a don Imam Mahmoud Dicko a ye ultimatum di exemple a bɛ komi k'a ɲini a fɛ a ka bɔ da ɲuman fɛ yanni a ko kana taa ka bolodan kɛ aw fana ka communiqué don aw y'a jira k'a fɔ ko le moment ultime k'o bɛna se aw ye avertissement di aw bɛ se ka segin aw kɔ wa don nataw la a ko la wa ou bien. Effectivement en fait n y'a f'i ye cogo min na an bɛ yɔrɔ min na i ko bi i bɛ ka fanga ka sigi ka kuma ani i bɛ ka bɔ fanga la. Jamanadenw ka fanga ta parce que Maliens de tɛ fanga ye o bɛɛ bɛ ka de bolo sisan jamanadenw bɔra u ka fitinin la Baba y'a fɔ siɲɛ caman ka taga sini kɛ je pense que Tarawele y'a faamu a bɛ ci lase faama ma k'a fɔ ni jamanadenw bɔra n'i ka dudenw ko i bɛ ka du mara cogo min na a ma bɛn o ma a bɛ bɛn dudenw bɛ min fɛ i k'o jateminɛ n'a bɛ dilan cogo min i k'a dilan ten mais k'i man kun mɔgɔ t'i yɔrɔ dɔn i tɛ kuma mɔgɔ t'a dɔn fɛn bɛ sen na i n'a fɔ minnu bɔra e ka sira t'olu la yɛrɛ mais n bɛ min fɔ dɔrɔn mɔgɔ kelen foyi tɛ se ka nin ko in dilan cɛ la mɔgɔ kelen tɛ se mɔgɔ kelen foyi tɛ se bɛɛ bɛ se ka t'i to mɔgɔ kelen kan il pourra pas arrêter le processus ça c'est sûr et certain et ça je donne cette garantie aux Maliens qui sortent pour la contestation ni y'a siɲɛ fɔlɔ an ka fara ɲɔgɔn kan Timbo e bɛ ne dɔn a bɛ san 5 bɔ e bɛ ne ɲininka ne ka i bɛ ka tɔgɔ fɔ a sɔrɔla kɔsa in na ne yɛrɛ ka sɔn i bɛ ka tɔgɔ fɔ parce que hali kuma minnu na e tun bɛ to ka ne fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ ne b'a fɔ ko ne ka kuma to yen mais n'i y'a ye bi ne yɛrɛ Clément ne bɛna sigi ko i bɛ ka fanga bila ka sɔrɔ ne de tun bɛ n kale n t'a tɔgɔ fɔ n ka kuma na c'est que a dɛsɛra de n'a ma bɔ a la an bɛɛ bɛ to a la mais n bɛ kuma dɔ fɔ ni tumuden kelen b'i ka jɛgɛ fa sigi fa jɛgɛ la n'i ma tumu in bɔ a la i ka jɛgɛ bɛɛ bɛ toli n'i y'i sigi ka fɔ an b'a woloma an bɛ jɛgɛ bila tile kɔrɔ i ka jɛgɛ bɛ toli k'a ban k'i to labɛnni na bi ala ye Mali kalifa i bɛ kama f'a k'a dɔn ko jamanadenw tɔɔrɔlen don fo i bɛ k'a dɔn ko san 7 foyi ma kɛ min nafa sera jamanadenw ma Timbo fo i bɛ k'a dɔn ka fɔ ɲɛngoya tɛ et puis à kɛrɛfɛmɔgɔ minnu ta kuma fɛ ka fɔ ouais monsieur le président il y a une partie du peuple qui te soutient mais il y a aussi une partie qui te soutient pas et la partie qui te soutient pas est la partie à écouter et à prendre en compte. Il faut qu'aujourd'hui Ibeka comprenne une chose, que les lèche-bottes, excuse-moi l'expression, qui prennent 10 000 francs, 5 000 francs en soutien Ibeka, il quittera ce pouvoir et ces gens vont encore être les pires ennemis et les pires infâmes contre son régime. On en a vu plein de cas comme ça. Qu'il écoute ceux qui n'ont pas besoin de lui. Mais plus il faut.
anw tɛ taa k'a fɔ k'a ka warimisɛnnin d'a ma anw ma wari di mɔgɔ si ma le 5 juin ka bɔ Timbo jama bɔra ko parce que u dusu ka surun i bɛ ka koli lamɛn minnu bɛ taa ka taa 2000 1000 di u bɛ ka wari bɔ k'a di minnu ma k'u bɛ bɔ k'u b'a soutenir an y'o ye yan Musa Tarawele tile an ye Modibo tile la a tɛgɛ fanga si la ni i ka fanga bɛ wuli ka bɔ yen maliyɛnw tɛ sɔn a ma mais kuma laban ye jumɛn Timbo an bɛ bɔ tuguni an bɛ min fɔ maliyɛnw ye u k'u labɛn an bɛ min ɲini ni maliyɛnw ka hakɛ ma d'u ma an bɛ bɔ n'an bɔra Zena Timbo an tɛ don foyi t'an don sabu an y'an jigi da Ala de kan k'an jigi da maliyɛnw kan n'an ni maliyɛnw bɔra Zena an tɛ don n'an bɔra Zena an tɛ da Bamakɔ boulevard Les Princes la dɛ Mali région bɛɛ welela bɛɛ bɛ bɔ Mali région bɛɛ mais wele bila diaspora ma minnu bɛ tunga fɛ tunga manko hali n'aw mɔgɔ 3 de bɛ yen ko Mali consulat dɔ bɛ aw welela a ka taa da la n'aw taara kana wuli ka bɔ fiyewu fo ni maliyɛnw ka hakɛ d'u ma. D'accord. Ni maliyɛnw ka hakɛ d'u ma wele kɔnɔna la n'o ye 48 heures n'a ye ultimatum posé an tɛ taa fiyewu fo n'i bɛ ka démission dara don min na ka bɔ sanfɛ n'o tɛ an tɛ wuli ka bɔ yen. A bɛ k'o labɛn de sabatiya. O labɛn sabatira ka ban fɛ wa o y'an wuli kan ye an bɛnn'o de kan wa an bɛ to de kan n'i bɛ k'a bɛ fa mɔgɔw lamɛn a ka mɔgɔw lamɛn experts bɛ ka solution d'a ma dɔnnikɛlaw bɛ ka pistes d'a ma n'a m'o lamɛn parce que ninnu si bɛɛ kɛ u bɛ rapports kɛ u bɛ fɛnw kɛ k'a d'a ma a t'a lamɛn. maliyɛn dɔw bɛ minnu ko Mali faama o faama nana k'an y'a bɛɛ kɛ ko an ko Musa ma ɲi k'an ko Alpha ma ɲi k'an ko ATT ma ɲi bi k'an ko IBK ma ɲi ɔ ko an yɛrɛ t'an yɛrɛ ɲininka wa comme ko dɔ tɛ jamanadenw fana na wa. ne yɛrɛ y'a fɔ n ko dɔ tɛ jamanadenw na mais ni e y'a dɔn ou bien ɲɛmaako problème de bɛ Mali la. e y'a dɔn ko dɔ bɛ jamanadenw na n'e nana k'i bɛ se ka. ɲɛmaako problème de bɛ maliyɛn na bi wa. ou bien jamana fɛn dɔ de faamu mɔgɔw bɛna fanga la Mali kɔnɔ a ma k'aw ka plateau kan a delila ka kuma ni kɔri mais a ma taa ɲɛfɛ mɔgɔw bɛna fanga la u bɛ fanga ɲini de kɛ u t'u miiri fanga marali cogo la le problème du Mali a don kuma a tun bɛ tubabukan na le problème du Mali c'est que il y a la conquête du pouvoir et personne ne pense à la gestion du pouvoir. Il y a des groupes qui gèrent, mais pas une équipe. Fin de citation, ce sont ces phrases. C'est-à-dire que, donc, insécurité, a touché la ronde, du moins j'ai retenu. C'est-à-dire que ni il n'en a qui veut faire un mal. Il veut faire un tu fais un mais faire un marathon comme les mots, mais on ne va pas tirer. Bébé faire un d'amour de kama. Ou quand la fia, climatiseur ni fauteuil pas nous met joli chemin. Moi, je ne sais pas si je me fous de ça, mais je sais pas si je me fous parce que moi, je ne m'intéresse pas à des choses comme ça. Quand je regarde, ça va être des millions qui m'ont dit que je ne sais pas mais je ne sais pas si je nous ne pouvons pas y nous ne bali millions de bidros millions qui m'ont dit que je vais forager mon animal. Quand je vois millions, kalo, ne dirai millions qui m'ont dit il n'a pas pour Kagame à tout mina. Il n'a pas John Russie à tout la tout mina. Karafi yɛrɛ dilan ka kɛ o million kɛmɛ in bɛ ja kɔ a ye forage 20 sen Mali quartier kelen-kelen na ni n ka fanga banna don min na k'an se da yɔrɔ min na n bɛ dɛn n'i bɛ ka kungo kɛ n ye n kale Ala la bi ne tun tɛ bɔ a kɔnɔ a filanan mun ye député bali symboliquement ka fɔ ko mɛtiri bɛ kɛlɛ la wari min bɛ u bɛna wari min bɔ a t'a bɔra Ala sigiyɔrɔma 100 mais symboliquement député tun b'a fɔ bon an jɛra an ka sara wari tɔ kɔ a ko mɛtiri a ye na an bɛ n daw ma ɲina a ye don an bɛ fɔ ka bɛn kɛ hali n'a dɔndɔnitɔ bɛ sara san 5 an yɛrɛ tun bɛ bɔ k'a fɔ mɛtiri ka sabali Olmetou Bouga Hakel Nofé, c'est un article, Chara 39. Bouga Chara Nofé, Oluma voté l'Assemblée d'a voté, un Blumba d'a voté, Bouga Chara Nofé, Kalou Jury, sans jury, ou t'es la main, sera tout coula, à la barre nous, boire ou m'en pour boire. Jamana Minkono, nous courant métier, nous énergie directeur de Nako, groupe de Panako, Glambrate, Malikono, full train Sénégalais. Quoi, Glambrate, ah, mais Timbo. Comme les caméras, si c'est ça, nous avons fait. On a budget 2600 milliards qui me bafla, un milliard qui me oro. On a formé ce que Yaman Gansan Tché. Bon, capital hydron, on a mal to voilà. Bon, capital, on a formé ce que Yaman Gansan Tché. Est-ce que mon sur du régime défend? Est-ce que mon rébé son bika foka et bika tui? Mon bébé malin fait comme malien hinebila, qui me milika sinesila, qui me milie ka fo qui me malien bouya doni, qui est al-islamé. Qui va faire Allah Akbar, il tue son fiou qui date de Ibeka Okole. Il est faire Jamaka Rafoko Ibeka. D'accord. Merci, Soli Ibrahim Traoré. Malangula, on a qu'à faire Clément nous, Aïra Kakumana Kubika Labé, ou Sabati Boli Kama. Anyame ko Aufana, au Munumika Fangademe, Kaufanaga Jakulu de Fekana Labin, Sabati, Kabo, ou Jumana Tawanta Domi, Adoma préféré à Tigafolo. Mais Obseka Moufa Bi, Abena Kenyon Sama Sama Dewa.
aw fana bɛ fɛ ka n'a yira de ko mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ président n'a ka régime kɔ wa ou bien u tɛ ko sinsinnen ye de. I ka ɲininkali diyara n ye i k'a dɔn fɔlɔ k'a fɔ fanga senkɔrɔma tententɔw ma bɛɛ a kan k'a fɔ k'u bɛna bɔ maliden bɛɛ ka o mɛn professeur k'o mɛn k'o jɛya mais jamakulu dɔw de bɛ yen i n'a fɔ professeur y'a fɔ cogoya min na olu ka jamakulu dɔw tun bɛ fɛ ka bɔli kɛ nka kɔfɛ u ni tɔw bɛnn'a kan k'a fɔ u bɛɛ ka jɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ jamakulu dɔw fana bɛ yen olu ko bɛɛ bɛnna min kan olu fana bɛnna o kan o de ye k'a fɔ kuranko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ a dama tɛmɛna sirako gɛlɛya bɛ yen kɛnɛko gɛlɛya bɛ yen ɔkɔlimɛtiriw ka problème ko gɛlɛya bɛ yen kalafili fana kalafili jaabi bɛn kana k'o ka kɛ furukufuruku sababuya ye IBK sɔnnen don o ma Bubu Sise sɔnnen b'o ma premier ministre maliden bɛɛ sɔnnen b'o ma bɛɛ bɛnna o kan olu fana sɔnnen b'o ma mais mɔgɔw ka bɔ k'a fɔ ko fo u ka jamanakuntigi de diyagoya a ka wala sɛmɛ o tɛ sariya kɔnɔ k'a ɲini a fɛ ani ka diyagoya a k'a kɛ o kuma fila u tɛ kelen ye an b'a ye k'a fɔ kulu ninnu kulu don minnu ka ko kɛcogo tɛ kelen ye u ka dɔnniya cogoyaw tɛ kelen ye u ka waleyaw kɛcogoyaw tɛ kelen ye hali n'a sɔrɔ u faralen bɛ ɲɔgɔn kan bi n'i y'a kuma dɔw lamɛn i b'o faamu sariya hukumu kɔnɔ k'a fɔ jamanakuntigi ye k'a fɔ an b'a ɲini i fɛ walima ne kelen b'a ɲini i fɛ e bila danaya minɛn min kɔnɔ i tɛ se k'a minɛn fa kari ka bɔ fanga in kɔ sariya y'a jɛn di i ma walan sɛmɛ i n'a fɔ ne fana bɛ se ka wuli ka bɔ nin plateau kan sisan ka n da bɔ débat la o sariya bɛ ne bolo o ye sariya kuma de ye o bɛnnen bɛ sariya kɔnɔ a yamaruya bɛ jamanakuntigi yɛrɛ bolo k'a sɔrɔ mɔgɔ si m'o ɲini a fɛ jamanakuntigi dɔw y'o kɛ fana diɲɛ kɔnɔ ka kɔrɔ Faransi jamanakuntigi y'o kɛ ka kɔrɔ ko dɔw taabolo man jan n ye fɛn dɔ laɲini jamanadenw ma jɛn n'o fangabolow ma jɛn n'o ye u b'a yira k'a fɔ ninnu sɔnnen tɛ ne ka mara cogo ma walima mara ka di ne ye cogo min n tɛna se k'o kɛ ne ye walan sɛmɛ jamanakuntigiw bɛ se k'o kɛ donc jamanakuntigi bɛ se k'o bɔ a yɛrɛ la o bɛ bɛn sariya kɔnɔ mais n bɛ wuli ka jamanakuntigi diyagoya f'a ka walan sɛmɛ o kɔni de n bɛ wuli tuma dɔw la dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko k'a gɛn ka bɔ fanga la o tɛ sariya kɔnɔ kuma ye donc ka o faranfasiya donc o b'o cogo la n fana ka kulu dɔw bɛ yen minnu ye fanga senkɔrɔma tititɔw ye olu ko ko min bɛ fɔ o b'i da fɔ ka dabaliw tigɛ ka dankari an ka bɛjɛ fanga la ka dankari an ka forobacɛya kulu la ani ka dankari an ka jamana marabolo la donc o bɛ se ka wolo kɔlɔlɔ min na an ka ɲininikɛlaw y'o fɔ sisan ni aw wulila aw ye jamakulu ye aw mana caya cogo o cogo an bɛnna ka sa k'ali maa 5 mana fɔ k'u ma sɔn olu fana bɛ se ka gɛlɛya kɛ ni aw mɔgɔ 18 walima 17 bɔra ka président gɛn cogo ka mɔgɔw kalan o la mɔgɔ 10 min fana bɛ kɛrɛfɛ ni olu tɛ aw ka kulu la n'aw kɛra diinɛ tɔn ye diinɛ tɔn wɛrɛ bɛ min tɛ aw ka kulu la n'aw kɛra syndicat tɔn ye syndicat tɔn wɛrɛ bɛ min tɛ aw ka kulu la n'aw kɛra politique tɔn ye politique tɔn wɛrɛ bɛ min tɛ aw ka kulu la n'aw kɛra région jamaw ye région wɛrɛ bɛ min tɛ aw ka kulu la ni olu fana y'o kalan aw fɛ sini ma sinikɛnɛ ma olu fana ka bɔ ko aw fana fɛ ka président min sigi ou bien aw fana fɛ ka mara kɛ kɛcogo min na k'olu fana tɛ jɛn k'olu fana b'o gɛn ka bɔ yen jamana bɛ taga bolo jumɛn kan donc dɔw de y'a yira k'a fɔ ko k'o bɔ a la Clément y'a lakale cogoya min ta n'o de ye k'a laɲini kɛ jamanakuntigi fɛ ka sigi k'a lamɛn ne fana y'a fɔ cogo min na gouvernement ni fanga dɛmɛ jɛkulu y'a laɲini cogo min o de ye jamanakuntigi ka hakili jagabɔ kɛ ka jaabi di jamanadenw ma jamanakuntigi dɛmɛbaga jɛkuluw fana ka fɛɛrɛ kɛ ka kumaɲɔgɔnya don u ni jamanadenw cɛ minnu ka furugu yira pour que an ka se ka bɛnkan sɔrɔ min bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw funu jigi ani ka fɛɛrɛ sɔrɔ problème la gɛlɛya minnu n'o kɛra sababu ye ka ɲugu ni ɲaga wuli ka ko siri hakɛ ma donc minnu bɛ o wuli ka jɔ la olu bɛ o la mais k'a fɔ ko fanga sinamatɔnw wulila fanga dɛmɛ jɛkuluw fana bɛna wuli k'a k'i n'a fɔ jamanadenw minnu kɔkɔ da ɲɔgɔn na an b'a dɔn k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita a mana goya i ye cogo o cogo i b'a dɔn k'a fɔ ko o mɔgɔ tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ affrontement laɲini jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen b'o dɔn donc wa mɔgɔ dɔw fɛnɛ k'a fɔ ko nin ye jamanaden minnu bɔlen maliden bi caman ko olu bɔra ka u ka dusumakasa yira k'a fɔ a bɛna fɔ ko nin tɛ foyi ye nin tɛ foyi bɔ ne ka fanga la ne ye jamana ɲɛmɔgɔ de ye o tuma na n sigira jamana ɲɛmɔgɔya la fo san 5 foyi tɛ se ka bɔ a la donc bɛɛ b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ ko o mɔgɔ tɛ n'o mɔgɔ kun don an ye accord politique de gouvernance min kuma fɔ n'o kɛra sababu ye anw k'an yɛrɛ sɔrɔ marabolo kɔnɔna la an ye dialogue national inclusif min fɔ an ye kalafili ko min fɔ
sisan b'a sɔrɔ an tun tɛ o kɛnɛ kan parce que jamanakuntigi a kala kun filila ye 2018 wa cour constitutionnelle tun y'a proclamé que a yamaruya ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ fo san 5 nka o m'a bali ka fanga silamɛtɔnw lamɛn ka bɛn fɛnw kan bɛnkan minnu kan ka kɛ sababu ye ka basigi nati ka fɛɛrɛ sɔrɔ jamanadenw ka gɛlɛya la hali n'a y'a sɔrɔ o bɛnkan ninnu lawaleyali ma kɛ cogo la min ye mɔgɔw mɔnabɔ. D'accord. Donc an bɛna fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ ka kuma ɲɔgɔnya don an ni professeurs ni ɲɔgɔn cɛ pour que wulikajɔba min n'a filɛ k'o kuma fɔ ne dalen b'a la ko o tɛna kɛ parce que n'Ala sɔnna malidenw n'an kumana an bɛ ɲɔgɔn faamu n'an kumana an bɛ ɲɔgɔn faamu wa an b'a dɔn fana k'a fɔ mɔgɔ min bɛ ka jamana mara n'o ye jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ye jamanadenw u joli bɔnni walima jamanadenw fitinɛ ka don u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'a dɔn k'o ta ka taabolo a mana kɛ i ye cogo cogo. Très bien. Clément i tun bɛ fɛ ka mun fɔ? N bɛ fɛ k'i ka kuma sɔn ji la. K'i ka kuma sɔn ji la pourquoi parce que n'a y'a jateminɛ jumadon u ye bɔli min fɔ bɔli kan ka kɛ jumadon. K'i ka kuma sɔn ji la tuguni parce que u bɛ bɔ ni kan min ye k'u bɛ institution défend c'est bien. Mais kuma filanan ko Mali silamɛ jamana ko Mali tɛ yɛlɛma ka kɛ silamɛ jamana ye jagoya la o kuma ma bɔ an fan fɛ. Mɔgɔ kelen t'an cɛla kabini ye ko in daminɛ min bɔra k'a bɛ Mali kɛ état islamique. Meeting don i yɛrɛ don ne y'a kuma fɔ bi i ka plateau kan seginna kan donc u bɛ ka bɔ ni kuma min ye nkalon don ka don maliyɛnw n'u hakili cɛ ka mɔgɔ bagabaga mɔgɔ la siran u bɛ k'a fɔ ka kuma tiɲɛ fiya u bɛ k'a fɔ ni Mamu Diko de wa ni Mamu Diko kumana kabini ko ma daminɛ u sera anw ma kuma min na k'a fɔ an y'a mɛn k'aw bɛna bɔ an bɛ fɛ ka fara aw kan an ni ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn yan Mamu Diko y'a seereya ne yɛrɛ Clément ye ka kalikan di ne ma ka fɔ kelen a tɛ fanga ɲini na filanan ka fɔ k'u b'a fɔli min kɛ ko Mali bɛ kɛ pays islamique ye lui-même il est pour l'état laïque comme il sait ka sharia wale ba sharia in fana ale bɛ ka engagement di o ni dɔw bɛ ka taa fɔ k'u bɛ a tɔgɔ tiɲɛ ka taa fɔ k'u bɛ a ka mankutu tiɲɛ walasa jama ka don jamanadenw n'u hakili cɛ ko le Mali sera un pays islamo etc etc c'est du mensonge o ye ka don mɔgɔw hakili la an bɛ min fɛ dɔrɔn n'an ye a kɛ tan ni nkalon ye an bɛ laban ni nkalon ye n'a daminɛ ni nkalon ye an bɛ laban ni nkalon ye an ka daminɛ ni tiɲɛ an bɛ min fɔ n'an ta tɛ tiɲɛ jamanadenw ka bɔ an kɔ n'a sɔrɔ ko mina tɛ maliyɛnw na mɔgɔw kana tugu an kɔ n'a sɔrɔ kalankɛbaliya ko tɛ Mali kɔnɔ ko fantanya tɛ Mali kɔnɔ ko yuguyugu tɛ Mali kɔnɔ ko namara tɛ Mali kɔnɔ ko élection ma namara foyi ma kɛ k'an ka faamaw ka ɲi maliyɛnw ka bɔ an kɔ u ka tugu faamaw kɔ mais n'o y'a sɔrɔ k'o ka ɲi mɔgɔ kana nkalon tigɛ an bɛɛ jamanaden de parce que hali bi minnu bɛ bɔ k'u bɛ i bɛ ka dɛmɛ lala sini an kɔnɔnalen don an n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ don dɔw tɛmɛna Timbo n bɛ kuma laban o kan ne nin ma bɛn kuma dɔw la an ye débat dɔw kɛ an hakilinaw tun tɛ ɲɔgɔn kan a ye débat dɔ k'o kɔfɛ i b'a sɔrɔ an hakilinaw bɛ taa ɲɔgɔn fan fɛ bon an ye débat dɔ kɛ an ka surun ɲɔgɔn na mais an tɛ bɛn a kan mais o t'a yira k'a fɔ ko nin tɛ dɔnnikɛla ye ko nin tɛ dɔnnikɛla ko nin tɛ maa kalan nin tɛ maa kalan n balimakɛ min sigilen filɛ Traoré ale bɛ fanga de kan fɔ bi ne tɛ fanga kan fɔ mais ne tɛ ka ci don a da n ka taa fɔ a ka faama ye an bɛɛ ka faama ye ka fɔ a ka walan sɛmɛ kɛlɛ tɛ bɔ a la foyi tɛ bɔ a la n'Ala sɔnna ma a bɛ ci lase a ma n'Ala sɔnna ma olu yɛrɛ bɛna fara an kan walasa an ka jamana in kisi an ka jamana in bɔ bolo la i bɛ ka k'i sen bɔ ko in na Traoré an ka tiɲɛ kɛ baara kɛ n'a dɛsɛra an ka baara kɛ an b'a dɔn k'a fɔ ni assemblée sigira a ka ca gouvernement kura bɛ sigi ɔ caman sigilen bɛ ka gouvernement kura in sigili kɔnɔ e yɛrɛ fɛ o fana bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ dɔ ye ka dɔ bɔ dusukun kami ninnu na a bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ dɔ ye a fɛɛrɛ ka ca o fɛɛrɛ ka ca mais min ka gɛlɛn dɔrɔn kow ka kɛ wagati kɔnɔ ni sanga min kɔnɔ bi ko bɛ se ka kɛ a kan ka kɛ c'est vrai que fɛn minnu fɔra o ka gɛlɛn n'an bɛ fɛ ka dusumakasi ninnu ta ba la a tɛ ɲa fo hakili jagabɔ kɔ donc olu bɛɛ bɛ se ka kɛ ko ye mun a tɛ se ka kɛ précipitation kɔnɔ nka faut pas que mɔgɔw ka faut pas ko ka bila ka mɛn parce que plus ko bɛ bila ka mɛn plus a bɛ kɛ Clément ninnu kɔnɔ donc gouvernement sigi bɛ se ka kɛ solution dɔ ye a bɛ se ka kɛ solution dɔ ye nka gouvernement fasugu jumɛn politique mɔgɔw ka ta wa ou bien jumɛn de gouvernement ta depuis ne ka hakili la gouvernement ta fɔlɔ mun ye politique mɔgɔw dɔrɔn ye wa gouvernement ta fana mun ye société civile b'a fɔ mun ma technocrate dɔrɔn ye depuis fanga daminɛna gouvernement bɛ ka taa min a fila bɛɛ b'a la nka ko saba de don a fɔlɔ ye jumɛn ye ni gouvernement bɛ taa accord politique cadre la a fɔra de u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka gouvernement sigi hakili la o kan ka kɛ nin fana na filanan ye jumɛn o kɔfɛ a man ka kɛ mɔgɔ ko dɔrɔn ye n y'a fɔ kuma dɔ bɛ ka fɔ a kuma fɔli man di ye nka a mɛnna a bɛ ka fɔ mɔgɔ dɔw yɛrɛ hakili la ko jamana mara kan ka kɛ gâteau plat de dɔw yɛrɛ mɔgɔ minnu y'i dɛmɛ voilà i yɛrɛ b'a mɛn dɔw b'a fɔ yɛrɛ ko non n'u kumana a ye dɔɔni don da o dɔw kɛra mɔgɔw tɛ ka f'u kun fɛ parce que a kɛra de mais
solution de to la k'a fɔ wagati jan solution to ye a bɛ kɛ mɔgɔw ba ni gouvernement falenna mɔgɔw bɛ sigi de ka kɔnɔni kɛ jiɲɛ a bɛ se ka kɛ an ka kow bɛ ta ba la mais kalo kelen kalo fila ni a ma ta ba la parce que mɔgɔw ma sigi baara tagabolo kan mɔgɔw sigila de fanga sumali tagabolo kan donc o tɛ se ka nɔba bɔ kow la donc pour que nɔ ka bɔ kow la bɛɛ da ka mɔgɔ da kan ka don a la olu da ka don gouvernement sigi la mais o kɔfɛ gouvernement ka sigi k'a dɔn k'a fɔ ko sababu dɔ de nana ni dusumakasaw ye o farala gɛlɛya dɔw de kan ka gɛlɛyaw bɛɛ ta hakili dialogue national bɔra fana résolution kan ka fara olu kan fɛn min bɛ se ka kɛ walasa ka maliyɛnw bɔ gɛlɛya kɔnɔ yanni ni sanga in cɛ parce que ko tɛ se ka bila ka mɛn tugun yanni ni sanga in cɛ o kɔfɛ politique baara minnu kan ka kɛ olu ka kɛ walasa kuma ɲɔgɔnya kana jɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ surtout jamana ɲɛmɔgɔ ale ni minnu bɛ mara kɔnɔ parce que n'i ye ko jateminɛ bɛɛ ɲɛjɔyɔrɔ y'ale ye ka bɔ kuma la nin yɔrɔ in na ni kuma in ye sariya sunba yɛrɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ il est le garant de l'unité nationale o ma fɔ a kun fɛ parce que a dɔnna minnu ye sariya sunba sigi o y'a dɔn k'a fɔ a kɛra sisan a kɛra kɔfɛ o walima a bɛna kɛ wagati wɛrɛ o jamana kɔnɔ kungelennaw tɛ kelen ye dɔw bɛ yen u bɛ kɛ jamanakuntigi fɛ wa dɔw bɛ yen u tɛ k'a fɛ dɔw bɛ yen hakilina ye nin ye dɔw bɛ yen u hakilina ye dɔ wɛrɛ ye nka jamana ɲɛmɔgɔ de ye u bɛɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ ye ale de kan ka kɛ sababu ye min b'a to bi ale kan ka kɛ bɛɛ sanfɛ ale de kan ka kɛ voilà ka kɛ sababu min bɛ mɔgɔw kalan min bɛ mɔgɔ minnu t'a fɛ ale ni minnu b'a fɛ k'u don sira kelen fɛ nka o bɛɛ tɛ se ka kɛ fo ale ka kɛ mɔgɔ ye mun u b'a fɔ mun ma dos large se mettre au-dessus de la mêlée au-dessus de la mêlée mais a kɛ mɔgɔ ye fana min ko bɛ kun a fɛ kosɛbɛ ko bɛ kun a fɛ a ka ko faamu a k'u kun a ka jamana mara ten hakili la an bɛ o kuma de la kosɛbɛ an bɛ kuma min na an bɛ majigi jamana ɲɛmɔgɔ ka majigi kuma de la an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka bila jamana kɔnɔdenw lamɛnli minɛn kɔnɔ an b'o o wagati de la wa an bɛ ka jɛ ka mara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'o wagati de la an bɛ se ka jɛ ka mara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔn an kungelennaw tɛ kelen ye an bɛ bɛn fɛn dɔw de kan nin ni nin o tagabolo ye nin ye an bɛɛ bɛ bɛn o kan n'a bɛ fɔ o ma ko strict minimum commun. Merci beaucoup. Olasa Energy TV Jabarani filɛbagaw an b'a bɛɛ lajɛlen fo aw garisigɛ kɛra mun ye bi wulikajɔba mun kɛra juma tɛmɛnen n'o ye juin kalo tile 5 ye o de kɛra nin ye bi an b'a dɔn k'a fɔ nin ko bɛɛ ye jamana ko ye minnu bɛ wulikajɔ la o minnu bɛ k'a fɔ k'olu bɛ président kɔ nin bɛɛ ye jamanadenw ye jamana sariya sun sɛbɛn na fɔra k'a fɔ ko jamanadenw depuis woloyɔrɔ la bɛɛ ka hakɛ ye kelen ye o b'a jira k'a fɔ jamanaden si ma fisa ni si ye o n'a ta bɛ jamanaden bɛɛ n'i ka hakɛ de don fɛn fɛn mun ka ɲi ka kɛ a ka ɲi ka kɛ o hakɛw kɔnɔna na ka bɛn sariya sun sɛbɛn yɛrɛ ma o la an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana basigi hali bi k'an ka mɔgɔ welelenw fo n'o tun ye professeur Clément Dambele ale tun bɛ yan jɛkuluba ninnu tɔgɔ la minnu ye wulikajɔ kɛ k'a ɲini ko président ka walan sɛmɛ a n'a ka régime président ka dɛmɛ jɛkulu tɔn o parti o fana mɔgɔ dɔ tun b'an fɛ yan bi n'o ye Sori Ibrahima Traoré voilà ale ye chef de cabinet ministère des relations avec la société civile chargé des réformes institutionnelles la FTP Marikura ale y'o fana secrétaire général ye ale tun bɛ yan parti majorité fana mɔgɔ don o ka fara an ka ɲinikɛla kan n'o ye Baba Dakuno ye juriste fana don ka d'a kan a bɛ sariya don yɔrɔ n'a bɔyɔrɔ caman dɔn a y'o de kalan kɛ a y'an dɛmɛ bi ka faamuyali caman kɛ o la an bɛ dugawu kɛ ala k'an bɛn plateau ɲɔgɔnna wɛrɛ kan o k'a sɔrɔ ko basigira kosɛbɛ jamana basigira bɛnkan nana asalam k'an bɛn merci.